ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज आम स्टार्ट करवा गोटे माराथन क्लास। ये जो माराथन क्लास फॉर द पर्पज ऑफ जेहेतु आम इंस्टीट्यूट को 4 ईयर फाइनाली कंप्लीट होती, तो से पॉइंट ऑफ व्यू रे आज आम ओडिशार ज्योग्राफी रो गोटे माराथन रखा। जो माराथन रे मु तुमको फिजिकल डिवीजन ऑफ ओडिशा, रिवर ऑफ ओडिशा, लेक ऑफ ओडिशा, फॉरेस्ट, सॉयल, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये समस्त पॉइंट उपरे तुम सहित मुझे डिस्कसन करी पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे। जो मैंने सीजल प्रिपेयर करुछ, ओएस प्री प्रिपेयर करुछ, तो तुम मान एटा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहिबो। तो ये टॉपिक सहित तुमको आउ एक्स्ट्रा यदि किसी क्वेश्चन तुमको मुझे जोड़ा प्रोवाइड करी, तो जब से तुम सारीदेव तो जानव जे ओके जे वन ऑफ द माने टॉपेस्ट एग्जाम कौन भी एग्जाम तुम यदि अपियर करुच, सब एग्जाम ये नोट तुम बेस्ट हम। आफ्टर क्लास जो मैंने आदित्य एकाडेमी रो सीजीएल बैच रे जॉइन कर रैपिड फायर कि ओएस बैच रे जॉइन कर ए क्लास रिकॉर्डिंग मुझे अपलोड करी विथ पीडीएफ सहित। ओके, अच्छा समस्त रेडी अच्छो? मोर देन 2 आवर पाखापाखि क्लास लगे, बट समस्ते माने मेंटल रेडी अच्छो तो? ओके, तो स्टार्ट करियो आज क्लास को। थैंक यू। चलो, समस्त पीडीएफ शो अच्छी, कहीं लिखबनी। मॉर्निंग रे जो माराथन क्लास मैथ रे हेतला से टिके टाइम लागियो, आज रात सुधा किंतु अपलोड हो जो राति राति भीतर ही सब अपलोड हो जो। चलो, तो आज हम डिस्कशन करबा जे ओडिसा रो ज्योग्राफी। जे साधारणतः आम तो इंडिया रो ज्योग्राफी कथा पढ़ी था, तो बहुत पॉइंट रे आमे आको कवर करथौ, किंतु साधारणतः ओडिसा रो ज्योग्राफीटा आमको टिके डिफिकल्ट एथिपाई हुए जे प्रॉपर सोर्सेस पाखरे न था, जे आको आमे बुझीपारे सबिता कौन कौच। ओके, ठीक अच्छे चलो। तो एबे जीवा होची कौन ना ओडिसा रो डिटेल्स से ज्योग्राफी रो आज हम डिस्कशन करबा। और टू द पॉइंट रे जीवा। टू द पॉइंट दीप जिनस थाए, गोटे डीपली एनालिसिस थाए और टू द पॉइंट थाए। टू द पॉइंट एक्चुअली तुमको सेति बळे बहुत बेनिफिट हुए जब एग्जाम नियरेस्ट अछि, समय पाखरे बहुत कम अछि, इन पर्टिकुलर टाइम रे टू द पॉइंट रो क्लास सब तुमान पे बेस्ट हिताए। तो सेतले ओडिसा कथा हमें लक्ष्य करबा जे ओडिसा रो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट केते आसुछि बोले। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? ओडिशा में केते डिस्ट्रिक्ट आसुछि? हाउ मेनी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? ओके, थैंक यू। 30टा जिला आसुछि। तो 28टा स्टेट रे, तो ओडिशा रो स्टेट होच वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेट रहउछि। यदि मु ओडिशा कथा को लक्ष्य करिवि, ओडिशा टा कहा भीतर रहउछि ना बे ऑफ बेंगल। हां, जोटा कि तुमरो ओडिशा को कवर अप करछि। माने बे ऑफ बेंगल पर्टिकुलरली को साइड ओडिशा रहउछि? ईस्ट पट रहउछि। छत्तीसगढ़ शेयर करछि बॉर्डर विथ वेस्ट। तो तुमरो ईस्ट पट को किए शेयर करछि ना बे ऑफ बेंगल शेयर करछि। आ तुमरो ओडिशा रे जो रहिला को पट्टा ना वेस्ट पट रहिला, वेस्ट पट को कवर अप करछि किसे? छत्तीसगढ़। एंड छत्तीसगढ़ मध्ये आउ को साइड को कवर करछि ना नॉर्थ वेस्ट साइड को मध्ये से कवर अप करि रहउछि। तो तापर आसिला किसे ना तुमरो वेस्ट बेंगल। वेस्ट बेंगल कोठ रहउछि ना नॉर्थ ईस्ट साइड को कवर अप करछि किसे? वेस्ट बेंगल रहउछि। झारखंड एट द टाइम ऑफ नॉर्थ रहिला बेले आ आंध्र प्रदेश कोठ रहउछि ना साउथ रे रहउछि। तो एटा काहे की इंपोर्टेंट हुए बेले बेले सीजीएल एग्जाम बा अदर एग्जाम मान करे ओएस प्रीलिम रे ए टाइप रो लोकेशन को नेगिरी क्वेश्चन पछारी देई था। ओके, अच्छा मु ए फिगर रे मु तमान को देखै दउछि। तो ये होछि इंडिया रो फिगर रहउछि, ये होछि ओडिसा रहउछि। तो एटा होछि ओडिसा रो ईस्ट रहउछि, एपट साइड टा वेस्ट रहउछि, ऊपर टा तुमरो नॉर्थ रहउछि, तलटा तुमरो साउथ रहउछि। तो ईस्ट हम कहा को पहिले बे ऑफ बेंगल, वेस्ट रहउछि कि छत्तीसगढ़ रहउछि। ता सहित ये मध्य कहा को कवर अप करछि छत्तीसगढ़। तो नॉर्थ वेस्ट रहउछि, पर्टिकुलर नॉर्थ साइड रे हम कहा को पाउछि ना तुमनकर वेस्ट बेंगल को पाइला बेले साउथ साइड में कहा पाउचे ना आंध्र प्रदेश को पाउचे। तो एटा होची कोड आसला ना तुमनकर मु देखैली जे जे ओडिशा सहित ओडिसा रो लोकेशन को बेस करी को साइड रे ओडिसा रो क्यों डिस्ट्रिक्ट सब रहउचे, को स्टेट सब रहउचे। अच्छा, हां, अच्छा वॉइस क्लियर अछि? वॉइस रे किछि इशू अछि कि?
ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ସେଇଠି ନର୍ଥ ରହୁଛି, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରହୁଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରହୁଛି କୋଉଠି ନା ନର୍ଥରେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରହୁଛି ସାଉଥରେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଲୋକେସନ ଦେଖିବା, ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡକୁ ନେଇକିରି, ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହଉଛି। ତ ଫିଲହାଲ ଏତିକି ହିଁ ସାଉଣ୍ଡ କରିହବ, ଆଉ ଅଧିକ ବଢେଇ ବି ହବନି। ଓକେ, ଟିକେ ତୁମ ସାଇଡରୁ ଟିକେ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ଓକେ, ତ ଯଦି ଆମେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡର ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ଓକେ, ତ ଆମକୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ପିଲା। ଓକେ, ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ପଏଣ୍ଟଟା କୋଉଠି ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ପଏଣ୍ଟ କୋଉଠୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ ପଏଣ୍ଟଟା କୋଉଠୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତ ଫିଲହାଲ ଆକୁ ନେଇକି କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତେ ଆସିନି। ଫିଲହାଲ ତୁମେ ଯଦି ପାରିବ ତ ମନେ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ମ୍ୟାପ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ନର୍ଥରୁ ସାଉଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ। ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖୁଛେ, ଓଡ଼ିଶାର ଏଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ପଟ ରହୁଛି, ଏଟା ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଏଟା ନର୍ଥ ରହୁଛି, ଏଟା ସାଉଥ ରହୁଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ନର୍ଥରୁ ସାଉଥର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ନା 500 କିଲୋମିଟର। ତ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଠିକ ସେଇଭଳି ଇଷ୍ଟ ରୁ ୱେଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ରହୁଛି ନା 1030 କିଲୋମିଟର। କେତେ ରହୁଛି 1030 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି। ତ ଏଟାକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱାଇଜ ଯେ ନର୍ଥ ଟୁ ସାଉଥ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି, ଇଷ୍ଟ ରୁ ୱେଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲେନ୍ଥ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ରହୁଛି, ଆମକୁ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା, ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଓକେ, ଓଡ଼ିଶା ଦେଇକି କିଏ ଯାଇଛି ନା ଆଇଏସଟି ଯାଇଛି। ଏଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଆଇଏସଟି, ଓକେ, ତ ଆଇଏସଟି ଓଡ଼ିଶାର କେତେଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଯାଇଛି, ଆଇଏସଟି ଓଡ଼ିଶାର କେତେଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଯାଇଛି, ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। 4 ଗୋଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଯାଇଛି ଆଇଏସସି। ଗୋଟେ ହଉଛି ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆଇଏସଟି କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଜି ସପୋଜ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲାକୁ ଘଣ୍ଟାରେ ବାଜିଛି 4ଟା 13 ବାଜିଛି। ତ ଜଣେ ୟୁପିରେ ଅଛି ତା ପାଇଁ 4ଟା 13, ଜଣେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ତା ପାଇଁ 4ଟା 13, ଜଣେ ସିକିମରେ ଅଛି ତା ପାଇଁ 4ଟା 13। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ 4ଟା 13 ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲ, ଏଟା କାହାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରି କରାଯାଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି କରାଯାଇ ଅଛି। ତ ଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମଟା କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, 4 ଗୋଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଁ ଏରିଆକୁ କଭର କରିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଏରିଆ ଯେ ଭାରତ ତୁଳନାରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଭାରତକୁ ଆମେ 100% ରଖିବା, ଇଣ୍ଡିଆର 4.73% କିଏ କଭର ଅପ୍ କରୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶା କଭର ଅପ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ତ ମନେ ରଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଟା ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଯଦି କୋଷ୍ଟାଲ ଲେନ୍ଥ କଥା କହିବା, ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟାଲ ଲେନ୍ଥ କେତେ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟର ଲେନ୍ଥ କେତେ, କୋଷ୍ଟାଲ ଲେନ୍ଥ। ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି। କିଛି କିଛି ବହିରେ 450 ଲେଖୁଛି, କିଛି କିଛି ସାଇଡରେ ଲେଖୁଛି 480 ଲେଖୁଛି। ଏଟା ଟିକେ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି, ବଟ୍ ଏଟାକୁ ଟିକେ ତୁମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ଯେ ଏକ୍ସାମରେ କୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ। ବଟ୍ ନାଉ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ବେଳେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବ୍ଲକ କେତେ ଅଛି ନା, ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ବ୍ଲକ, ହଁ 574.7 ଅଛି। ହଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବ, ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଏଟାକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବ, ଏଟାକୁ ଟିକେ ଲାଟେଷ୍ଟ ତୁମର ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବ କୋଉ ଫର୍ମାଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। 574.7 এটা নোট করে রাখো, ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ। ଓକେ, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସାମିନର କୋଉ ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ଦଉଛି, ଲାଟେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଇ କହୁଛି। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ କଣ, ଯଦି ସପୋଜ ଆମେ ୱିକିପିଡିଆରୁ କିଛି ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, କିଛି ଅପଡେଟ୍ ହେଇନଥିବ, ତ ସେ ପୁରୁଣା ଡାଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଡାଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଲେନ୍ଥର, ପୁରୁଣା ସହିତ ନୂଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବ୍ଲକ କେତେ ଆସୁଛି, ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବ୍ଲକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, 314ଟା ବ୍ଲକ ଅଛି। ଓକେ, ଯଦି ମୁଁ ଯଦି କହେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଲୋକେସନକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବେସ୍ କରୁ, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କେତୋଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯିଏକି ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଚାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, 14ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ନା କଣ ଇମାଜିନାରୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, 4ଟି ଦେଖିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦଉଛି ପିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼।
ଛତିଶଗଡ଼ ହେଉଛି ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଯିଏକି 8ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶାର କେତେଟା ଜିଲ୍ଲା, ନା 14ଟା ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଅଫ ବର୍ଡର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ବର୍ଡର ସେୟାର କରନ୍ତି। ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ସବୁ ରହୁଛି ଯେ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଡର ସେୟାର କରାଉଛି, କେତେଟା ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର? 14ଟା। ତ ଛତିଶଗଡ଼ ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି। तो स्मॉलेस्ट बॉर्डर शेयर हुई थी जी की किए से ना तुमरो किए से ना वेस्ट बेंगल सबुठ कम बॉर्डर शेयर करे जे कि तीनटा सॉरी दुईटा डिस्ट्रिक्ट सहित करे जे कि मयूरभंज हो बालेश्वर। ओके, तो आंध्र प्रदेश सहित केतरा बॉर्डर शेयर करछन, केतरा डिस्ट्रिक्ट ना तुमनकर पांचटी शेयर कला बेले झारखंड सहित बॉर्डर शेयर करछन के जण ना तीन जण बॉर्डर शेयर करूछथि। ताले एठी हम देखिले जे बॉर्डर शेयर डिस्ट्रिक्ट सॉरी स्टेट सब किए से ना छत्तीसगढ़ रहिला, ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରହିଲା, ଆଉ ତୁମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରହିଲା, ଆଉ ରହିଲା କିଏ ସେ ଝାରଖଣ୍ଡ ରହିଲା। ଓକେ, ତ ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ବର୍ଡର ସେୟାର କଲା ବାଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉଛି ଝାରଖଣ୍ଡ, ଯେ କି 8ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସହିତ ବର୍ଡର ସେୟାର କଲା ବେଳେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ତୁମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 5ଟା, ଆଉ ଝାରଖଣ୍ଡର 3ଟି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ଏବେ ଆସିଲା ନମ୍ବର ଅଫ୍ আচ্ছা নম্বর 4 কোস্টাল ডিস্ট্রিক্ট। যদি মু তোমার সহিত কহে যে কতটি কোস্টাল ডিস্ট্রিক্ট আমার রয়েছে, নম্বর অফ কোস্টাল ডিস্ট্রিক্ট দেখ ଏବେ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବି ରହୁଛି, କୋଉଠି 6ଟା ଲେଖୁଛି ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ 7 ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି। ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭଦ୍ର ତୁମର ହଉଛି ଇଏ କିଏ ସେ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାଟା କାହା ସହିତ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି? ଚିଲିକା ସହିତ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି। ଓକେ, ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ନା ଇନକ୍ଲୁଡ ହଉନି, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ତମେ ଲେଖିବ ଦେଖ ମାନେ ଏଆଇ ରେ ଜଣ କିଏ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛି, କିଛି କିଛି ନୋଟ ଖାତା ହଉ ନୋଟ ମାନେ କିଛି କିଛି ପବ୍ଲିକେସନ ବହିରେ ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏ କନଫ୍ୟୁଜନ ସକାଶେ କିଛି କିଛି ଅପଡେଟ ପବ୍ଲିକେସନ ମଧ୍ୟ ଏ ଜିନିଷ ଉଠେଇ ଦେଲେଣି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ପ୍ରପର ଆନ୍ସର କଣ ରହୁଛି। ଏଟା କନଫ୍ୟୁଜନ ଜିନିଷ, ଯୋଉଠି କନଫ୍ୟୁଜନ ରହୁଛି ସେଠି ତମକୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କରିଦଉଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ପ୍ରପର ଆନ୍ସର ରହୁଛି ମୁଁ ମୋ ନୋଟ ଖାତାରେ ରଖୁଛି ତମକୁ ଦଉଛି। ଯଦି ଆମେ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା କହିବା, ପ୍ରପର 6ଟି କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହୁଛି ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କିସେ, ଯେ କି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୋଷ୍ଟାଲ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି ଯେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ହଉଛି କିଏ? ସେ ଭଦ୍ରକ नो, ସେ ହଉଛି ପୁରୀ। ପୁରୀ ହଉଛି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ରହୁଛି କଣ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେ କି ବର୍ଡର ସେୟାରିଂରେ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଫିଜିକାଲ ଡିଭିଜନ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଅଛି, ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ତାର ଡିଭିଜନ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ସେ? ଆଚ୍ଛା, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବୋଧେ ରିଭର ପଢେଇବି ତ ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଯେ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ତୁମର ମହାନଦୀ। ତ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ରିଭର କିଏ ସେ? ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ରିଭର କିଏ ସେ? ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ରିଭର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସର୍ଟେଷ୍ଟ ରିଭର। ଗୋଟେ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ରିଭର, ଦେଖ ଦିଟା ଆନ୍ସର ଆସୁଛି। ଯଦି ସର୍ଟେଷ୍ଟ ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ଲେଖିବ ବାହୁଡା, ସର୍ଟେଷ୍ଟ ବା ହୁଡା, ଯେ କି ସର୍ଟେଷ୍ଟ ରିଭର ଆସୁଛି। ଯଦି ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ରିଭର ଆମେ କାହାକୁ ନାଁ ଲେଖିବା? ଋଷିକୁଲ୍ୟା। କାହାକୁ? ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ଓକେ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ହଉଛି ଯେ କି ସବୁଠାରୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ରିଭର, କିନ୍ତୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ କଥା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ବାହୁଡାକୁ ବୋଲି ଆନ୍ସର କରିବା। ଓକେ, আচ্ছা ওড়িশার ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଲେକ୍ କିଏ ଆସୁଛି? ମାନେ ଯେ କି ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସରି ବ୍ରାକିଶ ୱାଟର ଲାଗୁନ, ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାକିଶ ୱାଟର ଲାଗୁନ କାହାକୁ ଅଛି? ଯେ କି ୱାର୍ଲଡରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହଉଛି ଚିଲିକା। ଓଭରାଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛି, ଆଉ କିଛି ଦେଖା ନାହିଁ ଏତେ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା, ଫରେଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କଭର ଅପ୍ କଥା କହିବା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମିଟ୍ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇବି ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ କିଏ ସେ? ଓଡ଼ିଶାର ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ କିଏ ସେ? ଓଡ଼ିଶାର ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ କିଏ ସେ? ମନେ ରଖିବ ଓଡ଼ିଶାର ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ଦେଓମାଳି। ତ ଦେଓମାଳିର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଯଦି ମୁଁ ଦେଓମାଳି କଥା କହେ, ଦେଓମାଳିର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ରହୁଛି? ମନେ ରଖିବ 1672। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ପଚାରେ ଯେ କେତେ ମିଟର ରହୁଛି
ଯେ କି 1672 ମିଟର ରହୁଛି ତୁମର ଦେଓମାଳିର ଉଚ୍ଚତା। ଏ ଦେଓମାଳି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଛି? ଦେଓମାଳି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଛି? ଦେଓମାଳି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି? ମନେକର କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ପିସଫୁଲ ପ୍ଲେସ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ନେଚୁରାଲ ପ୍ଲେସ୍, ଯୋଉଟା କି ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ହବାର ଅଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା କହିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଫିଜିକାଲ ଡିଭିଜନ କଥା କହିବା, ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ଗୋଟି ଡିଭିଜନରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ। ଯେମିତିକି କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲେଟୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲେଟୁ କହିଲେ ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର, ଏମିତିଆ ମାନେ ଟେବୁଲ ଟପ୍ ଆକାରରେ ଥାଏ। ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲେଟୁ ମାନେ ଇଏ ମାଉଣ୍ଟେନ ଟାଇପ୍ର ନଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର ହଉଛି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲାଇଟ୍ ରିଜନ, ଯୋଉ ହଉଛି ଏମିତି ମାଉଣ୍ଟେନ ସବୁ ରହୁଛି। ତାପରେ ହଉଛି ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଲା, ରୋଲିଂ ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ରୋଲିଂ ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା କେମିତି ଏଇଭଳି ଥାଏ, ରୋଲିଂ ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍। ତ এই 5ଟି ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ। এই 5ଟି ପାର୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛି ବୋଲେ ଯେ ଏଇଠିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କି ଡେଲ୍ଟା କ'ଣ ଆସିଲା, ଡେଲ୍ଟା। ଡେଲ୍ଟା, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଇମେଜ ଥ୍ରୁରେ ମୋତେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ସହଜ ହବ ଯେ ଡେଲ୍ଟା କଥା ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡେଲ୍ଟା ଆମ ଭାରତରେ କେଇଟା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେଇଟା ଅଛି? ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡେଲ୍ଟା? 6 ଗୋଟି ଡେଲ୍ଟା ଅଛି। ଡେଲ୍ଟା କାହାକୁ କହିଥାଉ? ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ରିଭର ଯାଇକିରି କୋଉଠି ମିଶୁଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି, ସାଇଡ୍ ଅନେକ ସାରା ରିଭର ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ କରୁଛି, ଯୋଉ ଏରିଆ କଭର ଅପ୍ କରୁଛି, ସ୍ଥଳଭାଗ ଫର୍ମେସନ କରୁଛି, ଆକୁ ଆମେ ଡେଲ୍ଟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା ଡେଲ୍ଟା ଅଛି? ସବୁଠାରୁ 6ଟା ଡେଲ୍ଟା ଅଛି। 6ଟା ଡେଲ୍ଟାରୁ ମୁଁ ବଡରୁ ସାନ କମେ ଲେଖୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ ଡେଲ୍ଟାର ନାଁ ହଉଛି ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟା। ମହାନଦୀ। ଓକେ, ମହାନଦୀ ପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ କିଏ ଆସୁଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା, ହଁ ତୃତୀୟରେ କିଏ ଆସିଲା? ବୈତରଣୀ। ବୈତରଣୀ, ଆଚ୍ଛା। ଫୋର୍ଥରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା। ଫିଫ୍ଥରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ। ଆଉ ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି ସିକ୍ସଥରେ କିଏ ସେ ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ମୋର କହିବା କଥା, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ପିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ ଡେଲ୍ଟା କଥା କହିବା, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଡେଲ୍ଟା ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ ଡେଲ୍ଟା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଡେଲ୍ଟା ବା ଇଭେନ୍ ଆମେ ଜିରୋ ଡେଲ୍ଟା ବୋଲି କହିପାରିବା, ସେ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟା। କିଏ ସେ ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ସାଇଡ୍? ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍। এটা রহিলা কিসে ওয়েস্ট সাইড, এটা রহিলা নর্থ সাইড, তো এটা রহিলা সাউথ সাইড। বেলে বেলে এমতি কোশ্চিন আসে নর্থ রু সিকুয়েন্স করি কোশ্চিন পচারে, নর্থ রু সিকুয়েন্স করি কোশ্চিন পচারে। তো মো কহিবা কথা, তুমি গোটে এমতি গোটে ওড়িশার ম্যাপ এমতি বনেই দিও, এমতি এমতি মঝিরে মঝিরে গাড়ি টান দাও। এটা কিন্তু করে দৌছ তোমাকে। আচ্ছা, এমতি করে দাও, এমতি এমতি 3 4 5 5। তো এটা হচ্ছে নর্থ সাইড, এটা হচ্ছে সাউথ সাইড। তো বেଳେବେଳେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନର୍ଥରୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ବଡରୁ ସାନ କ୍ରମେ ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ନର୍ଥରୁ ସାଉଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବାଟା ବେଳେବେଳେ ଆସେ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କିଏ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ତ ତୁମମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ୍ ଏଇ ସାଇଡ୍ରେ ତୁମେ ଯୋଉ ପାଉଛ ଯୋଉ ଡେଲ୍ଟାଟା, ଏଇଟା ତୁମେ ହଉଛି କିଏ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଓକେ, ଡେଲ୍ଟା ପାଉଛ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପରେ ପରେ ଆମେ କାହାକୁ ପାଇବା ନା ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ। ତୃତୀୟରେ କାହାକୁ ପାଇବା ପିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ତୃତୀୟ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ବୈତରଣୀ। ବୈତରଣୀ, ବୈତରଣୀ ପରେ କିଏ ଆସିଲା? ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ, ସୋ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା କିଏ ସେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ଓକେ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ତାର ତ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ପିଲେ ଯେ ଓକେ, ତ ଏମାନେ ହେଲେ କିଏ ସେ ନା ତୁମର ନର୍ଥରୁ ସାଉଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଡେଲ୍ଟାଟାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖା ହେଲା। ତ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ବେଳେ ବେଳେ ଆକୁ ନେଇକିରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇଥାଏ।
তাহলে আমি এইটি ক্লিয়ার হলে ସବୁଠାରୁ বড় ডেল্টা ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ডেল্টা ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ସେ କିଏ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ ଡେଲ୍ଟା କିଏ ସେ ମହାନଦୀ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଡେଲ୍ଟା କିଏ ଆସିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେଲ୍ଟା କିଏ ରହିଲା ଛୋଟ ଡେଲ୍ଟା କିଏ ସେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କାହିଁକି ନା କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ମନେ ରଖିଲେ ତୁମର ଯୋଉ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଯେ କି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବେସିନ୍ ଇନ୍ ଦ ନର୍ଥରୁ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ବେସିନ୍ ଇନ୍ ସାଉଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ତୁମକୁ ଏବେ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ପଢେଇଲି ତୁମର ଯୋଉ ନର୍ଥ ସାଇଡରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିଲା କିଏ ସେ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ହଉଥିଲା ତ ଅପ୍ ଟୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ସାଉଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ରହୁଛି ନା ଋଷିକୂଲ୍ୟା ରହୁଛି ତାର ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ରହୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅପ୍ ଟୁ ସାଉଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ସେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇ ରହୁଛି ତ ଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସିକ୍ସ ମେଜର ରିଭର ଆକୁ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ସିକ୍ସ ରିଭର କିମ୍ବା ହେକ୍ସା ଡେଲ୍ଟାଟିକ୍ ରିଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସିକ୍ସ ଅଫ বা গিফট অফ সিক্স রিভর অর দ হেক্সা ডেল্টাটিক রিজন ବୋଲି କୁହାଯାଏ এটা কোশ্চিন ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ରିଭର ଅଛି ଆକୁ କେଉଁ ନାଁରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗିଫ୍ଟ ଅଫ ସିକ୍ସ ରିଭର କିମ୍ବା ହେକ୍ସା ଡେଲ୍ଟାଟିକ୍ ରିଭର ବୋଲି କହିଥାଉ ତ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିବା କୋଉ କୋଉ ରିଭର ରହୁଛି ତୁମର ମହାନଦୀ ରହୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବୈତରଣୀ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ତ ଆମେ ଯୋଉ ଡେଲ୍ଟା ପଢିଲେ ସେଇ ହଉଛି ସବୁ ରିଭରର ନାଁ ତ ତୁମକୁ ଡେଲ୍ଟା ମନେ ରଖିଦେଲା ପରେ ଆକୁ ମନେ ରଖିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମହାନଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବୈତରଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କି ସେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ତ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ତ ରିଭର ଫ୍ରମ ନର୍ଥ ଟୁ ସାଉଥ ତ ନର୍ଥ ରୁ ସାଉଥ କଥା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଡେଲ୍ଟା ଯୋଉ ଫର୍ମାଟରେ ଅଛି ରିଭର ମାନେ ସେଇ ଫର୍ମାଟରେ ଥାନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରହୁଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ତ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିଏ ନା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ମାନେ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଟିଏ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର କରି ମହାନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଋଷିକୁ ଭେଟିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯିଏକି ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ସିଏ ନା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର କରି ମହାନଦୀକୁ ଆସି ଋଷିକୁ ଭେଟିଲେ ମାନେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଓକେ ତ ଏଟାକୁ ଲଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ତମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଚାଲ ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ କିଛି ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଓକେ ମହାନ ଋଷିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଆଚ୍ଛା ନା ଏମିତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବଢିଆ ଲଜିକଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ବୁଢା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜଣେ ବୁଢା ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଯେ କି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକୁ ଭେଟିଲେ ମାନେ ବୈତରଣୀ ପାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ବୋଲି ମହାନ ଋଷି ଯିଏ କି ଜଣେ ମହାନ ଋଷି ଥିଲେ ଏଇଭଳି ଲଜିକାଲ ତମେ ୟୁଜ କରିପାରିବ ଚଲ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ତୁମ ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ କଥା ଲେଖିଛି ଏଠି ତମକୁ ମୁଁ ସାତଟି ଲେଖିଛି ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆଡ୍ କରିଛି ଏଠି ତମେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି କାହିଁକି ନା କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖା ଥିବାରୁ ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମିଶେଇଛି ତ ତୁମେ ଆକୁ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ 6ଟି କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା ତ ଇଏ ଗଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ମିଡିଲ ମାଉଣ୍ଟେନ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲାଣ୍ଡ ରିଜନ ତ ମିଡିଲ ମାଉଣ୍ଟେନ ଆଉ ହାଇଲାଣ୍ଡ ରିଜନ ଯୋଉ ରହୁଛି ତ ଆକୁ କେଉଁଠୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ମନେ ରଖିବା ଫ୍ରମ୍ ଦ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ କିଏ ସେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଦେଖ ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ଫିଗରରେ ବୁଝାଉଛି ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ତମକୁ ମୁଁ ଫିଗରରେ ବୁଝାଉଛି ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ତ ଆମକୁ ଯୋଉ କହିଲା ଦେଖ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଆମକୁ ଯେ କୋଶ୍ଚିନରେ ଯୋଉ କହିଲା ଯେ ତୁମର ମିଡିଲ ମାଉଣ୍ଟେନ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲାଣ୍ଡ ରିଜନ ହାଇଲାଣ୍ଡ ରିଜନ ଯୋଉ ରହିଲା ଇଏ କଣ ହଉଛି ନା ତୁମର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଛି କୋଉଠୁ ନା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଏଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏଟା ରହୁଛି ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏଟା ହଉଛି ନର୍ଥ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରେ କିଏ ଆସେ ନା ତୁମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କତରୁ ଇଏ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି ନା ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇ ଯୋଉ ରିଜନ ରହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ରିଜନ ରହୁଛି ଆକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ତୁମର ହଉଛି କିଏ ସେ ହାଇଲାଣ୍ଡ ରିଜନ ତୁମେ ଦେଖିବ କୋରାପୁଟ ଯେବେ କେବେ ଯିବ ତୁମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବ ଓକେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ ତୁମେ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡା କନ୍ଧମାଳ ତୁମର ହଉଛି କିଏ ସେ ଅନୁଗୁଳ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାନେ ବେଶୀ ପାହାଡିଆ ଏରିଆ ଆମେ ପାଉଛେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ କର ତୁମେ ଯେତେକ ପାହାଡିଆ ଏରିଆ ଦେଖୁଛ ସବୁ ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ ଦେଖୁଛ ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାଉଛ
ହଁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ଗଡ଼ଜାତ ହିଲ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବେଟରକୁ ଲେଖିଦିଅ ଗଡ଼ଜାତ ହିଲ୍। ଗଡ଼ଜାତ ହିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ପୁରା ମୋ କହିବା କଥା ମାଇଣ୍ଡରେ ସାର୍ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମୋ ଫଟୋ ସେୟାର। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗତ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯାଇଥିଲି ନା, ମାନେ 2025 ଜାନୁଆରୀ ଯାଇଥିଲି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଉ କୋଉଠି କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ଭଲ। ମୁଁ ଅଲରେଡି କୋରାପୁଟ ଯାଇଛି, କନ୍ଧମାଳ ଯାଇଛି। ଓକେ, ମାନେ ଏଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ତୁମର କେଉଁଝର ଯାଇଛି, ଅନୁଗୁଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଯାଇଛି। ଏଇ ମାଲକାନଗିରିଟା ରହିଗଲା, ଏଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜଟା ରହିଗଲା। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପିଲା କିଏ ଅଛ ନା କେହି ନା? ଆଚ୍ଛା, cool। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରହିଲା ମାଲକାନଗିରି, ଗୋଟେ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଦେଖିବା ଟିକେ ତମର ପାଠ ଟିକେ ସରିଯାଉ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆଡକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି। ଚଲ ଏବେ ଯିବା। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେ ଆମର ମିଡିଲ ମାଉଣ୍ଟେନ ଆଉ ହାଇଲାଣ୍ଡ ରିଜନଟା କେଉଁଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ରହୁଛି। ପୁରା ଦେଖ ତୁମେ କଣ କରିବ ଆଜି, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ପଢିବ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାପ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢିଦବ, ପାଖରେ ରଖିବ। ତ କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାପ ଯଦି ପାଖରେ ଥିବ ତୁମକୁ ସହଜ ସବୁ ଜିନିଷ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ମିଡିଲ ମାଉଣ୍ଟେନ ରିଜନ ଅଛି, ସେଇ ଆମେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ପେନିନସୁଲାର ଏଟା ପାର୍ଟ ଆନିସେଣ୍ଟ ମାସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଏ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଓକେ, ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଟା କେଉଁ କେଉଁ ପାର୍ଟ ରହୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରିଜନ ରହୁଛି, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆନିସେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛେ। ଇଟ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଏଟା ପଢିବ ଯେ କେମିତି ଡିଭିଜନ ରହୁଛି ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ। ଗଣ୍ଡୱାନା ରୁ ତମର ଲୋରେସିନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ ରହୁଛି। ତ ଏସବୁ ସେତେବେଳେ ତମେ ଆକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ, ହଁ ଏଇଠି ତମେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହଁ ଲୋରେସିଆ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସମୟରେ ତୁମେ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଦେଓମାଳି ପାଉଛୁ। କାହିଁକିନା ଦେଓମାଳିଟା କୋଉଠି ରହୁଛି, ଦେଓମାଳି କୋଉଠି ରହୁଛି ତୁମର କୋରାପୁଟରେ ରହୁଛି। କୋରାପୁଟ ସେଇ ରିଜନରେ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଡ଼ଜାତ ହିଲ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ନା ନାଇଁ, ଗଡ଼ଜାତ ହିଲ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଓକେ, ତ ଯେହେତୁ ସେଇ ରିଜନରେ ଆସୁଛି, ତ ଏଠି ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ଆମେ ଯୋଉ ପାଉଛେ ବା ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ପାଉଛେ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଦେଓମାଳି। ଓକେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ଆକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ। ପ୍ରଥମ ଆକୁ ଆମେ କେତେଟା ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ ନା 5ଟି ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଶିମୁଲି ଆଉ ମେଘାସନ ମାଉଣ୍ଟେନ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ବୈତରଣୀ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ତମର ହଉଛି ଥାର୍ଡ ହଉଛି କଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଉ ମହାନଦୀ। ଫୋର୍ଥ ହଉଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଆଉ ବଂଶଧରା। ତ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ତୁମର କିଏ ସେ ନା ପଟାଙ୍ଗୀ ରିଜନ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ। ତ ଟୋଟାଲି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କିଏ ସେ ନା ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଆକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ, 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ଅଛ ନା ବୋରିଂ ହେଇଗଲେ? କାହିଁକିନା ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସଟା ଏବେ ଚାଲିବ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ହେବ। ମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କେତେ 4:30 ପାଖାପାଖି, 4:35 ହେଲା। 5:30, 6ଟା ହେବ, 6ଟା କ୍ରସ୍ କରିଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ଟପିକ କଭର କରିବି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ। ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫିରୁ ଯାହା ବି କିଛି ରହିବ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କଭର ଅପ୍ କରିବି। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ ଏଠି କଣ କଣ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଏଠି ବେଶୀ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ। ଶିମୁଳି ଆଣ୍ଡ ମେଘାସନ ମାଉଣ୍ଟେନ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ରିଜନ ରହୁଛି, ଏଠି ଆମେ ଶିମିଳିପାଲ, ମେଘାସନୀ ମେଘାସନୀ ଏଇ ସବୁ ଆମେ କଣ ପାଉଛେ ନା ପିକ୍ ବୋଲି ପାଉଛେ। ଓକେ, ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ତ ଏଇଠି ଏଠି ଆମେ ଆଉ କଣ ପାଉଛେ, ଟିକେ ସାଇଡରେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର ଦେଇ ଲେଖୁଛି। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଯେତେବେଳେ ନୋଟ ବନେଇବ ଏଟା ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବ। ଭଲକାନିକ ଅରିଜିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆକୁ, ଭଲକାନିକ ଇନ୍ ଅରିଜିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ରିଭର ମଧ୍ୟ ପାଉଛେ।
रिभर ना हूँ बुढ़ा बड़ंग आउ साळंदी रिभर, बुढ़ा बड़ंग एंड साळंदी, बुढ़ा बड़ंग आउ साळंदी, साळंदी रिभर। ओके, पूरा क्लियर होला जे इठी आमे आउ दुईटा रिभर पाउछे, बुढ़ा बड़ंग आउ साळंदी बेली पाउछे। अच्छा अच्छा, ये जो रीजन रे हाईएस्ट पीक गोटे क्वेश्चन आसे, ये जो रीजन रे हाईएस्ट पीक रो ना होची मेघासनी। ओके, मेघासनी, मेघासनी जे कि हाईएस्ट पीक बोली रहउछे, जोटा कि इंपोर्टेंट पॉइंट। ओके, लोकेशन होची मयूरभंज। ओके, तो आम से हिसाब से डिवाइड कर आम मयूरभंज पाखु आसुने कि मयूरभंज को आम ऊपर आसा पूरा लास्ट कौट पहुंचा ना कोरापुट पाखे पहुंचा। ओके, तापर आसला कौन ना सेकेंड आसला किए से ना तुम मनकर ब्राह्मणी ब्राह्मणी पार्ट रोचे से बैतरणी ब्राह्मणी। तो इथिरे आमे काहाकू पाउछे ना तुमे देखिबो माल्यगिरी, तुमरो देखिबो गंधमार्दन। ओके, ये जो पार्ट्स को हमें पाउचे बा जो माउंटेन पाउचे ए जगह पाउचे। तुम देखितबे रिसेंटली ओडिसा रो गोटे फेमस फिल्म मध्ये शूटिंग हेतला माल्यगिरी हिल रे। ओके, तो ये जो रीजन गुला सब सेही पार्ट रे आसुचे। मे बी आपको बेले बेले क्वेश्चन पचार दे एटा को पार्ट रे आसुचे मन रखिबो ना बैतरणी एंड ब्राह्मणी पार्ट रे रहउची। तो तृतीय रहउची केसे ब्राह्मणी आ महानदी, जोटा कि इंपोर्टेंट नाही। फोर्थ होची ऋषिकुल्या एंड वंशधारा, बस ऋषिकुल्या और वंशधारा अंडर किए आसुची तुमर होची देवगिरी आसुची। आउ ता होची और किछि नाही इंपोर्टेंट। ओके, खाली देवगिरीटा मन रखियो। लास्ट होची पोटांगी रीजन जो रहउची, ए जो पोटा ओपो काई का रहउछ जो पोटांगी रीजन टा रहिला। तो एथरे केस आसुची ना सोडा लास्ट पार्ट आडक आसले, एटा पूरा लास्ट पार्ट पळे आसला। गोटे अछि देवमाली पीक आसुची। ओके, जे कि तुमरो कोरापुट रीजन एटा रहउची। ताले आको में केतोटी पार्ट डिवाइड करथिले ना मुख्यतः आको में पांचोटी पार्ट रे डिवाइड करथिले। देखो मु टिके एठी तुमको आउ टिके इमेज रे एटा कहि दोछि। तो जेतेबेले आमे ए जो मानचित्र को पढिले बा इंडिया रो मैप को पढिले, टोटली ए जो पार्ट रो ना होछि कोन, ए जो पार्ट रो ना, ए जो पार्ट रो ना होछि मिडिल माउंटेन एंड हिमालयन होछि हाईलैंड रीजन, मिडिल माउंटेन एंड हाईलैंड रीजन बोली कहछे। आपको मैं केतोटी पार्ट डिवाइड कर टोटली, टोटली आपको केतरा पार्ट डिवाइड कर पांचोटी पार्ट डिवाइड कर 1 2 3 4 5 पांचोटी पार्ट डिवाइड कर। पांचोटी पार्ट रो प्रथम पार्ट हैला केसे सिमिलपाल आउ जे केसे ने मेघासन माउंटेन। तो हम देखले जोटा कि ए रीजन रे आसुची ता भितर हाईएस्ट पीक केसे ताको देखले। तो एमटी हमें सेपरेट करी करी आसले। और सो लास्ट पार्ट होची पोटांगी रीजन रहउची, जोठ हमर केस रहउची ना तुमनकर देवमाली मध्ये रहउची। तो ए रीजन को पांचोटी पार्ट रे डिवाइड कर। चलो आ एते किछि डीपली नहीं, एतरो हम टिके स्पीड रे पळेबा। आ एते किछि डीपली नहीं। तृतीय नंबर पॉइंट आसला। तृतीय नंबर पॉइंट होची केसे ना तुमरो वेटलैंड रोलिंग ऑफ लैंड, वेटलैंड रोलिंग ऑफ लैंड। तो ऑलरेडी मु तुमको कहि सारछ पिले रोलिंग ऑफ लैंड काहा को कहले कहबा। मन रखो रोलिंग ऑफ लैंड जो अछि हमर केतेटा रोलिंग ऑफ लैंड अछि, एटा थोड़ा क्वेश्चन आसला जे मन रखो 7 गोटी रोलिंग ऑफ लैंड अछि। 7 गोटी रोलिंग ऑफ लैंड केउ डिस्ट्रिक्ट रे रहउछि, एटा क्वेश्चन आसे। प्रथम होछि केसे ओके रायरंगपुर रोलिंग ऑफलैंड। रायरंगपुर रोलिंग ऑफलैंड टा क्यों डिस्ट्रिक्ट रोच बिले, रायरंगपुर रोलिंग ऑफलैंड टा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रोच। कोड रोच मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रोच। काहे के देखो मु तुमको जो थ्योरी पढौछि सेठी कांसेप्ट कहि दोछि जे तुमे कोउटा पढियार अछि, को पार्ट रोलिंग ऑफलैंड होछि कोन बुझ बुझ एटा होछि रोलिंग ऑफलैंड। ओके, जो रोलिंग ऑफलैंड रे क्यों को डिस्ट्रिक्ट रे रहउछि एटा हमको पढियार अछि। सेमति केउंझर रोलिंग ऑफलैंड, तो केउंझर रे आसुछि एटा मन रखिया नै, एटा सहज। तापर आसे ऋषिकुल्या रोलिंग ऑफलैंड जोटा कि तुमरा आसुची किसे सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे, सुंदरगढ़ जेमती आस्का रोलिंग ऑफलैंड जोटी गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे आसुची। ओके, तो ये जो 7 गोटी रोलिंग ऑफलैंड रहउची केउ केउ रोलिंग ऑफलैंड केउ केउ डिस्ट्रिक्ट रु बिलोंग करूची, एटा को हमको एग्जाम क्वेश्चन पचारी बुझी पाइलो जे नंबर ऑफ रोलिंग डिस्ट्रिक्ट रोलिंग ऑफलैंड केटा रहउची। देखो तापर आसला फ्लड प्लेन्स। खाली हमको मन रखिया अछि केते गोटी फ्लड प्लेन रहउची, टोटल हमरो 9 गोटी रहउची, किंतु आउ इथिरे किछि पचारियार नै, किछि पढिबार नै, जानि नै। तापर आसला सेंट्रल प्लेटूस। तो आकु चाहेला आकु स्किप करि परिबो। आकु में दुईटी पार्ट रे डिवाइड करूछे, गोटा होची केउंझर प्लेटू आ गोटा होची केसे ना बरहमपुर प्लेटू। बस एति। अच्छा, मोर कहवा कथा आमे जो पढिले वर्तमान ओडिसा रो फिजिकल डिवीजन, एटा थला फर्स्ट चैप्टर ओडिसा रो फिजिकल डिवीजन। ओडिसा रो फिजिकल डिवीजन आमे कोन कोन रखिले टू द पॉइंट रे, बहुत टू द पॉइंट रे गली। ओडिसा रो लोकेशन कोड रहउची, ओडिसा लोकेशन पर ओडिसा रो लैटिट्यूड पॉइंट लॉन्गिट्यूड पॉइंट, ओडिसा रो डिस्टेंस कोस्टल बेल्ट रो,
ओडिशार परसेंटेज इंडिया तुलन में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट केते शेयर करछि तुमर बॉर्डर शेयर करछि नंबर ऑफ स्टेट केटा बॉर्डर शेयर करछि आ तुमर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट के रहउछि फिजिकल डिवीजन देखिले फिजिकल डिवीजन रे प्रथमे देखिले जे तुमन को जो रहउछि डेल्टा रहउछि तो ता विषय देखिले नंबर ऑफ डेल्टा केते रहउछि तापर तुमको देखा गला कोस्टल प्लेन प्रथम कोन कोस्टल प्लेन पर देखिले मिडिल माउंटेन रेंज पढ़िले तापर एमते हम डिवाइड करले फिजिकल डिवीजन को मोर कहबार कथा पिला थिला जे फिजिकल डिवीजन जहाँ भी मुझे पढ़ेली टू द पॉइंट रे समस्त क्लियर हल हाँ कि ना कहीं देख मुझे क्लास को बेसी डीपली जाऊनी मुझे से पॉइंट कहूँ जो पॉइंट पढ़ले गोटे पिला 100% स्कोर करिवो एटलिस्ट 95% भाया स्कोर करिवो ओके एबे आसिला वाटरफॉल्स मन देख वाटरफॉल को लेकिन क्वेश्चन आज पर्यटन जेतिक आसी तुमको मु लिस्ट देछि हम खाली गोटे जिनस मन रखियार अछि जे सबुठरो हाईएस्ट बा सबुठ बड़ वाटरफॉल ना कौन कि कहबिरो सबुठ गोटे बड़ वाटरफॉल ना कि कहबिरो बरही पानी अच्छा बरही पानी वाटरफॉल टा कोड अछि पिले बरही पानी वाटरफॉल टा कोड अछि बरही पानी वाटरफॉल टा कोड अछि मयूरभंज अच्छे तो किसी किसी समय रे हमको मध्य देखिया को मिले ओडिसा जो वाटरफॉल अछंती जेमति कि मु जदी कहबे खंडाधार खंडाधार पिले कोड अछि खंडाधार कोड अछि को डिस्ट्रिक्ट रे एटा क्वेश्चन आसे खंडाधार को डिस्ट्रिक्ट अछि सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रहउछि खंडाधार ओके तो से भली यदि मु कहे तुमरो सान घाघरा बड़ घाघरा कोड रहउछि सान घाघरा बड़ घाघरा कोड रहउछि केउझर रहउछि भीमकुंड कोड रहउछि बिल भीमकुंड कोड रहउछि तो एटा को लेकिन क्वेश्चन आसे जे तुम मानकर हाँ तुम मानकर को ठीक को वाटरफॉल रहउछि चलो एबे जिबा नेक्स्ट चैप्टर को बा नेक्स्ट पॉइंट को जिबा देख वर्तमान मु तुम सहित डिस्कशन करी ओडिसा जो लेक सब अछि ओडिसा जो लेक सब अछि ओडिसा रे साधारणतः हमर दुईटी प्रकार लेक पाइथो गोटे होछि नेचुरल लेक था गोटे था आर्टिफिशियल लेक हिसाब पाइथो मन रख मुख्य किसी इंपोर्टेंट लेक ऊपर हम डिस्कशन करबा ओके तो ओडिसा रो प्रथम लेक आसुची केसे ना चिलिका लेक जे कि एशिया रो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून रहउछि ओके मोर कहया कथा ये केउ केउ डिस्ट्रिक्ट को कवर अप करछि पुरी खोर्धा गंजाम डिस्ट्रिक्ट को कवर अप करछि जे कि एशिया रो सब लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून बोली हमें कहउछ तो एटा होछि नंबर 1 नंबर 2 आसुची भितरकनिका ओके मैनग्रोव रोची जो चिलिया रोची ये होची सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम रोची अच्छा तापर आसला किसे ना तो तुम मानकर सातकोशिया सातकोशिया पिले कोड रोची कारण हमको लोकेशन मध्ये बहुत इंपोर्टेंट रोची काहे कि ना बहुत थरा एग्जाम रे मध्ये डायरेक्ट क्वेश्चन पछुची लोकेशन सातकोशिया कोड रोची पिले मन रखियो अनुगुल रे अच्छा हीराकुद कोड रोची हीराकुद मन रखियो हीराकुद होची लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वर इन इंडिया इंडिया सब लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वर ओके अच्छा टाम्परा लेक पिले कोड रोची टाम्परा लेक गंजाम रोची अंशुपा लेक कोड रोची अंशुपा कटक रे रोची अच्छा जदि हाँ अच्छा थैंक यू अच्छा जदि मु एठी किछि क्वेश्चन पचारुची एशिया रे सबटा लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून के रोची एशिया सबटा लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून के रोची चिलिका लेक ठीक सही भले जे हमर सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम में कहू कहूछ सेकंड लार्जेस्ट भीतर कनिका को कहूछ तो तापर आसुची किस ना लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वर इन इंडिया इंडिया रे लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वर किस हीराकुद ओके तो पर्टिकुलर मेजर लेक ऊपर हम टिके डिस्कशन करबा जे प्रथम आसिला चिलिका मन रख चिलिका होछ को टाइप ना ब्रेकिश वाटर लागू को डिस्ट्रिक्ट कवर अप करछि तीनोटी डिस्ट्रिक्ट कवर अप करछि आउ ये होछि एशिया रो सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आउ एशिया रो लार्जेस्ट आउ सेकंड लार्जेस्ट होछि कोठी ना वर्ल्ड रो ए पॉइंट को मन रखियो बहुत इंपोर्टेंट तो चिलिका को रामसरा साइट हिसाब से डिक्लेयर कराई छी बायोस्फीयर रिजर्व हिसाब से डिक्लेयर कराई छी मोर कहवा कथा जे चिलिका को केबे रामसरा साइट हिसाब से डिक्लेयर कराई छी मन कि 1981 ख्रीष्टाब्द रे चिलिका को डिक्लेयर कराइथला रामसरा साइट जे कि फास्ट इंडियन रामसरा साइट बोली कहूची इवन ओडिसा रे मध्य प्रथम रामसरा साइट ए चिलिका रे गोटे आइलैंड रहउची से आइलैंड रे ना को नळबण ओके काली जाई ओके ये सब तरह आइलैंड बुझि पाइलो
जोटा कि इंपोर्टाट पॉइंट एतला चिलिका ऊपर नहीं किसी क्वेश्चन चिलिका पर आसला अंशुपा लेक मन रख अंशुपा हूँ किए से ना गोटे फ्रेश वाटर लेक लार्जेस्ट इन ओडिशा ओडिशा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आम क्या कहवा जहाँ अंशुपा को कहवा कौटी अवस्थित होची ना कटक डिस्ट्रिक्ट एटा प्रेजेंट रहउची तुमर एटा रामसरा साइट केबे डिक्लेयर हेतला मन रखिबो 2021 मसिया रे आकु रामसरा साइट हिसाब रे डिक्लेयर करा जायथिला तापर आसला टाम्परा लेक तापर आसला कोन टाम्परा लेक मोर कहवा कथा टाम्परा लेक होची किसे ना गोटे फ्रेश वाटर लेक को डिस्ट्रिक्ट अवस्थित ना गंजाम डिस्ट्रिक्ट अवस्थित ये मध्य रामसरा साइट डिक्लेयर हेछि केबे ना 2021 मसिया रे आकु मध्य रामसरा साइट रो डिक्लेयर कराइथला इंपोर्टेंट टाम्परा लेक रो लोकेशन को जगह अच्छी जोटा कि आम बहुत इंपोर्टेंट तापर आसला किसे ना कांजिया लेक तापर आसला कांजिया लेक मोर कहवा कथा कांजिया लेक टा कोठ अवस्थित तुम देखिबो नंदनकानन जो जाउछो राइट साइड रे तुमे पाइबो कांजिया लेक जोटा कि नंदनकानन जू जोटा अछि तो तुमे पाउछो कांजिया लेक ओके ओके सारो लेक एटा कोठ रोज बोले पुरी रे पाइबो ତାକୁ ସର ଲେକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସାର ନା ସର ବି କିଛି ସର ଲେକ୍ ଓକେ ପୁରୀରେ ପାଉଛ ତ ଏଇଭଳି ତୁମେ ଅନେକ ସେ ଯୋଉ 6 ଗୋଟି ଲେକ୍ ମୁଁ କହିଲି କୋଉଠି କିଏ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି ଆର ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ତ ମେଜର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲେକ୍ କିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲେକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲେକ୍ ପାଉଛେ କିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ପାଉଛେ ଯେମିତି ହୀରାକୁଦ ହୀରାକୁଦ କୋଉଠି ଅଛି ରିଭର ହଉଛି ମହାନଦୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉଛି ସମ୍ବଲପୁର one of the most ମାନେ artificial lake in एशिया सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इंद्रावती मन को इंद्रावती कोड रोची कलाहांडी रोची को माने रिवर रोची इंद्रावती रिवर रोची से बड़ी कोलाब कोलाब ता कोड रोची ना कोलाब रिवर कोरापुट रे रोची रेंगाली रेंगाली टा पिले कोड रोची ना तुमरो ब्राह्मणी रे रोची अनुगुल रे आउ हला कोन आउ दरकार एतिकी ଏତିକି ଚଳିବ ଏଇ ପ୍ରଥମ ମାନେ 4ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ କୋଉ କୋଉ ଲେକ୍ କୋଉଠି ରହୁଛି ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଓକେ ଆଉ ଥରେ ତ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହଉଛି ୱାଟରଫଲ୍ ଯୋଉ ତମକୁ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ୱାଟରଫଲ୍ ଆଉ କିଛି ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯେମିତି କି ତୁମର କୋଉ କୋଉ ୱାଟରଫଲ୍ କୋଉଠି ରହୁଛି ଯେମିତି କି ରହିଲା କଣ ବୁଢା ହଉଛି କଣ ଅଛି ନା बरही पानी रहा ओके बरही पानी कोड रोचे हाईएस्ट वाटरफॉल इन ओडिशा जोटा कि माने को डिस्ट्रिक्ट आसुची मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट आसुची ओके तो डुडुमा रहा डुडुमा पिले कोड रोचे डुडुमाटा कोड रोचे जी ओडिशा आंध्र प्रदेश रो बॉर्डर सहित मिसी रोचे कोरापुट ओके तो एटा को लिस्ट दिया है अच्छा वर्तमान देखियो नेशनल पार्क था तो वाटरफॉल आउ तुमरो लेक विषय पढ़ला परे हमें देखियो नेशनल पार्क हम ओडिशा रे मुख्यतः 2टी फेमस नेशनल पार्क अछि आज तुमको 100% गोटे ग्यारंटी देकी गोटे जिनस कहबी ए वर्ष बा 2026 रे कोनोसी भी एग्जाम दियो सीजीएल हो ओएस हो नेशनल पार्क ऊपर गोटे क्वेश्चन काहे कि ना आ ऊपर बहुत न्यूज आसी छै हमर 2टी मुख्य नेशनल पार्क अछि गोटे होछि भितरकनिका नेशनल पार्क गोटे ला सिमिलपाल नेशनल पार्क भितरकनिका नेशनल पार्क सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम पर्टिकुलर से कौन पे फेमस ना क्रोकोडाइल पे कंजर्वेशन पे फेमस सेही भली सिमिलपाल टा पर्टिकुलर कौन पे फेमस ना तुमरो टाइगर रिजर्व पे फेमस वर्तमान में डिस्कशन करिबा भितरकनिका नेशनल पार्क विषय का विषय ना भितरकनिका नेशनल पार्क भितरकनिका नेशनल पार्क को डिस्ट्रिक्ट आसुले भितरकनिका जो नेशनल पार्क अछि को डिस्ट्रिक्ट आसुछि भितरकनिका जो नेशनल पार्क अछि को डिस्ट्रिक्ट आसुछि केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट आसुछि ओके मन रख जे कि सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम इन ओडिशा इन इंडिया हम इंडिया रो सेकंड मैनग्रोव इकोसिस्टम बिला में कहूचे अच्छा ताल प्रथम मैनग्रोव इकोसिस्टम केसे हम इंडिया प्रथम मैनग्रोव इकोसिस्टम का कहबा ओडिशा तो लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम तो इंडिया रे एटा होचे सेकंड मैनग्रोव इकोसिस्टम बिली कहूचे ताल नंबर 1 केसे नंबर 1 केसे
नंबर वन मैनग्रोव इकोसिस्टम क्या कहवा नंबर वन सुंदरबन थैंक यू तो सुंदरबन हूँ आम इंडिया सब लार्जेस्ट बा सब बड़ मैनग्रोव इकोसिस्टम कही था तो से आम कहीपर सेकेंड मैनग्रोव इकोसिस्टम क्या ना भितरकनिका जी की कौट अच्छे अवस्थित अच्छी ना केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित अच्छी तो यहाँ पर्टिकुलर कौन पाई फेमस ना दुईट जिन मन रख सल्ट वाटर क्रोकोडाइल आउ ऑलिव रिडेड टर्टल पे फेमस सल्ट क्रोकोडाइल आउ ऑलिव अच्छा तो ये इंपोर्टेंट होची भितरकनिका केबे क्रोकोडाइल कंजर्वेशन आमर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता भितरकनिका केबे क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को स्टार्ट कराइला भितरकनिका केबे क्रोकोडाइल कंजर्वेशन तुमरो प्रोजेक्ट स्टार्ट कराइला भितरकनिका मन रखिब 1975 1975 मसीह क्रोकोडाइल कंजर्वेशन भितरकनिका कौन आरंभ होती ना क्रोकोडाइल कंजर्वेशन स्टार्ट होता है बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन आसो आसी सारी आउ पर्टिकुलर एटा क्यों डिस्ट्रिक्ट अवस्थित एटा कौन फेमस क्यों को स्पेसीज फेमस एटा आम इंपोर्टेंट तो भितरकनिका परे परे आमे पढ़िबा काहको ना सिमिलपाल नेशनल पार्क विषय 2025 रे जदि किछि हाइलाइटेड नेशनल पार्क थाए 2025 रे जदि किछि हाइलाइटेड नेशनल पार्क थाए से होछि सिमिलपाल नेशनल पार्क सिमिलपाल नेशनल पार्क टा को डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित ना मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित मन रखिबो सिमिलपाल सिमिलपाल जो नेशनल पार्क अछि पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व पाई फेमस जे कि सेकेंड नेशनल पार्क स्टेट रो सेकेंड नेशनल पार्क प्रथम नेशनल पार्क होछि भितरकनिका सेकेंड नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट होछि किसे ना सिमिलपाल तो ओडिशा रो जे कि सिमिलपाल भारत रो केततम नेशनल पार्क ओडिशा रो जो अछि तुमरो सिमिलपाल भारत रो केततम नेशनल पार्क 107तम नेशनल पार्क ऑफ इंडिया 107तम नेशनल पार्क ऑफ इंडिया बोली का कहछ भितरकनिका जहा को यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व हिसाब से केबे डिक्लेयर कराइଥିଲା बहुत क्वेश्चन आसी जे यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व हिसाब से आकु केबे डिक्लेयर कराइଥିଲା मन रखिबो 2009 मसिया रे 2009 मसिया रे आकु बायोस्फीयर रिजर्व हिसाब से डिक्लेयर कराइଥିଲା किदा में लोकेशन कथा देखिबा सबरो ये किसे ना तुमरो सिमिलपाल नेशनल पार्क कोठी अवस्थित रहउची ना तुमरो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित रहउची एति पॉइंट हमको मन रखियर अछि टू द पॉइंट रे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तला ओडिसा रे मात्र दुईटी नेशनल पार्क अछि गोटा भितरकनिका नेशनल पार्क आ गोटा अछि सिमिलपाल नेशनल पार्क यदि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कथा कहिबी हाउ मेनी नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओडिसा ओडिसा रे केते गोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अछि मन रखो टोटली 19 टा टोटली 19 टा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अछि ओडिसा जो 19 टा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अछि तो मु क्वेश्चन अछि सबटु लार्जेस्ट बड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना कोन अछि आ सबटु छोटो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना कोन अछि मु एठी कहउ चाहि बिले सबटु बड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना होछि तिमर होछि किसे गहिर मथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गहिर मथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ छोटो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना होछि नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गहिर मथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीटा कोठी अवस्थित गहिर मथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीटा कोठी अवस्थित मन केडा केन्द्रापड़ारे अवस्थित कोठी ना केन्द्रापड़ारे अवस्थित सेही भली तुमरो जो रहिला नंदनकानन रहिला नंदनकाननटा कोठी होछि नंदनकाननटा को डिस्ट्रिक्ट रे अच्छा भुवनेश्वर खोर्धा डिस्ट्रिक्ट अंडर आसुछि अच्छा एबे जा नेक्स्ट पॉइंट कोन ना रामसरा साइट नेक्स्ट पॉइंट होछि कोन रामसरा साइट मन को पिले ये जो रामसरा साइट अच्छी बहुत थोड़ा एग्जाम रे क्वेश्चन आसी जे रामसरा साइट रे अनुଯାयी टिल डेट आज पर्यंत हाउ मेनी नंबर ऑफ रामसरा साइट इन ओडिशा ओडिशा रे केते गोटी रामसरा साइट अछि मन रखियो माने 11 अछि केतरा अछि ना 6 टा रामसरा साइट अछि ओडिशा रे सर्वप्रथम रामसरा साइट को कहा कहूचे ना चिलिका को कहूचे ओडिशा रो प्रथम रामसरा साइट जे कि ओडिशा रो सबटा लार्जेस्ट एशिया रो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लागुन बोली कहजे आ सबटा ओडिशा रो सबटा बड़ रामसरा साइट बोली चिलिका को कहजे सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव जोड़ा कि रहउची कि से भितरकनिका 2002 मसिया हेतला तापर आसला सातकोशिया 2021 मसिया रे हीराकुद 2021 रे
ଅଂଶୁପା 2021, ଟାମ୍ପରା ଲେକ୍ 1921। ତ 6 ଗୋଟି ରାମସରା ସାଇଟ୍ ଅଛି। ଏ 6 ଗୋଟି ରାମସରା ସାଇଟ୍ରୁ ଆମର ଶେଷ 4ଟି ରାମସରା ସାଇଟ୍ 2021 ମସିହାରେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଥିଲା ବେଳେ ବାକି 2ଟି ଗୋଟିଏ ଚିଲିକା 1981 ଆଉ ଭିତରକନିକା 2002 ମସିହାକୁ ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ରାମସରା ସାଇଟ୍ରେ କେତେଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ରାମସରା ସାଇଟ୍ କେଉଁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆକୁ ରାମସରା ସାଇଟ୍ର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କୋଉ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି, ଯେମିତିକି ତୁମର ଟାମ୍ପରା ଲେକ୍ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଅଂଶୁପା ଲେକ୍, ଅଂଶୁପା ଲେକ୍ ପିଲେ କୋଉଠି ଅଛି, ଅଂଶୁପା ଲେକ୍ଟା କୋଉଠି ଅଛି କହିଛି, କଟକରେ ସିଟିସି। ଆଚ୍ଛା, ହୀରାକୁଦଟା କୋଉଠି ରହୁଛି, ହୀରାକୁଦଟା କୋଉଠି ଅଛି, ସମ୍ବଲପୁର। ଆଚ୍ଛା, ସାତକୋଶିଆ ରହୁଛି କୋଉଠି ପିଲେ, ସାତକୋଶିଆ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟା ଅଲରେଡି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଆଚ୍ଛା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ରିଭର। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାମସରା ସାଇଟ୍, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ରାମସରା ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ୱାଟରଫଲ୍ କୋଉଠି କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମେଜର ଲେକ୍ସ କୋଉଠି କୋଉ ଲେକ୍ ରହୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ରିଭର, ଫରେଷ୍ଟ, ସଏଲ ଏସବୁ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। এই ଯେଉଁ ସବୁର PDF ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି, କିଛି ନୋଟ୍ ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଛି, କିଛି କଲେକ୍ସନ ବହିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଯୋଉଟାକି ତମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ, ଯୋଉଟାକି ଅତି ସହଜରେ ଯୋଉଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ହଉଛି ସେନ୍ସସକୁ ଯିବା, କାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ସେନ୍ସସ୍ ସବୁ ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ତୁମର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନୂଆ ସେନ୍ସସ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ 2011 ମସିହାରେ ହେଇଥିବା ସେନ୍ସସ୍କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଥର ଲାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ଆପରେ ଆଉ ଏ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସେନ୍ସସ୍ ମୁତାବକ ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ପିପୁଲ ରହୁଛନ୍ତି, ହାଉ ମେନି ପିପୁଲ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, 41.97 ମିଲିୟନ ପିପୁଲ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଉଛୁ। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବା 2001 ତୁଳନାରେ 13.97% ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱିଥ୍ ହାଏଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହାଏଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ ଗଞ୍ଜାମରେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱିଥ୍ ହାଏଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯିଏକି ହାଏଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ ରହୁଛି, ଗଞ୍ଜାମ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଲୋଏଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ, କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହୁଛି ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପପୁଲେସନ ରହୁଛନ୍ତି ବା କମ୍ ପପୁଲେସନ ବା ଲୋଏଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଦେବଗଡ଼, କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼। ତ ଆଉ ବାକି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଆମକୁ ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମ କିଏ ରହୁଛି ଆଉ ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ କିଏ ରହୁଛି, ଆଜ ଏ ପପୁଲେସନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ। ପପୁଲେସନ ପରେ ପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା इट लिखा टोटल ग्रोथ रेट, अर्बान ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट आम खाली मन रखा, बाकी आम चाहिए रूराल ग्रोथ रेट, अर्बान ग्रोथ रेट, यहाँ साधारणतः तुमको इथे हेल्पफुल कर जोटा कि लंग क्वेश्चन लिखा जाए ओएस एग्जाम रे, तो ये सब जिन तुमको आज हेल्प कर। अच्छा, तापर देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी, मोर कहया कथा होछि पिले पॉपुलेशन डेंसिटी टा हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट केसे बा जिला केसे, पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट डेंसिटी कहले कोन बुझिबा ना कम जगह रे अत्यधिक लोक रहउथि, पॉपुलेशन डेंसिटी जे कि खोर्धा होछि हाईएस्ट, सबटा लोएस्ट होछि कंधमाल। खोर्धा होछि हाईएस्ट, सबटा लोएस्ट होछि कंधमाल। चाइल्ड पॉपुलेशन ओडिशा, ओडिशा चाइल्ड पॉपुलेशन कथा लक्ष्य करिबा, ओडिशा चाइल्ड पॉपुलेशन रो हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट केसे से गंजाम, और लोएस्ट होछि देवगढ़, लोएस्ट होछि देवगढ़। देखो मु टू द पॉइंट रे जाउछि, जो पॉइंट गुडा कारण बहुत सारा पॉइंट गुडी स्किप करूछि, जेतुटा मैराथन क्लास रहउछि, इतर मु सेही पॉइंट कहबी जार चांसेस एभव 90% थाए एग्जाम रे आसिया। ओके, अच्छा तापर आसिला केसे और अर्बन रूरल को स्किप करि परिबो। अच्छा, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन ओडिशा, मोर कहया कथा इन प्रेजेंटली एससी पॉपुलेशन रो परसेंटेज ओडिसा केते, एससी पॉपुलेशन रो परसेंटेज ओडिसा केते 3.56%। एटा हां सॉरी सॉरी भूल परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन होची 17.13%, जे कि इंडिया रो केते परसेंटेज 3.56% होची, इंडिया सहित हम कंपेयर करछे। हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन, एससी पॉपुलेशन हाईएस्ट कोठी, हाईएस्ट पॉपुलेशन एससी
किसे ना गंजाम। अच्छा लोएस्ट एससी पॉपुलेशन कोड पाइबा गजपति। एटा बहुत रे क्वेश्चन आसे जे हाईएस्ट कोड रोची आ लोएस्ट कोठी रोची। अच्छा हाईएस्ट कोड रहला बिले गंजाम लोएस्ट होची गजपति। तो एससी पर आसला एसटी पॉपुलेशन। एसटी पॉपुलेशन रे ओडिसा रो पोजीशन होची थर्ड रोची एसटी पॉपुलेशन रे। एसटी पॉपुलेशन को हम लक्ष्य करबा रैंक कथा हम लक्ष्य करबा ओडिसा रोची थर्ड रे आफ्टर द मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र पर आफ्टर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पर यदि हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन कहबा सोची किसे मयूरभंज और लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन होची किसे पुरी। एटा बहुत इंपोर्टेंट होची एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे। आ इथे दरकार है सेक्स रेशियो। देखो जदि हमें कहबा ओडिसा रो सेक्स रेशियो केते टोटल सेक्स रेशियो माने प्रति 1000 पुओरे केते जण झी अछंती प्रति 1000 पुओरे केते जण झी अछंती मन कियो प्रति 1000 पुओरे 979 जण झी अछंती 979 जण ताले आउ केते जण पुओ बळी पइले 21 जण। कोन करिवे एबे नुआ सेंसस आसु देखो ए गैप टा आहुरी बढ़ी जाइथो बाबाजी। हो आ 21 जण को बाबाजी हेबे आ जे दीदीटा रखुचंती जे टुंगुरु बळ तार केडा अछि सेठी कोन करा जिवो। अच्छा हाँ एबे डिस्टेंस टा 50 एभव क्रॉस कर पारे जोड़ा 21 तुम देखुछ नुआ सेंसस आसिले 50 प्लस हे पारे। अच्छा तो आम देखिए जदि हाईएस्ट पॉपुलेशन सॉरी सेक्स रेशियो डेंसिटी देखिबा को स्टेट हम हाईएस्ट सेक्स रेशियो डेंसिटी हाईएस्ट सेक्स रेशियो डेंसिटी हाईएस्ट मन को हाईएस्ट सेक्स रेशियो डेंसिटी होची किसे रायगढ़ लोएस्ट किसे नयगढ़। नयगढ़ तो सेति पे प्रभु रामचंद्र आछंदी बुद्धि देवे समस्त को भ्रूण हत्या कन्या हत्या महापाप बुझिपेल। चलो नयगढ़। अच्छा एबे देखिबा लिटरेसी रेट जदि ओवरऑल ओडिसा रो लिटरेसी रेट मु लक्ष्य करूची ओडिसा रो लिटरेसी रेट होची किसे ना 72.9% होची ओडिसा रो लिटरेसी रेट। मेल मानकर लिटरेसी रेट 81.59 थिला बेले फीमेल मानकर लिटरेसी रेट जोटा कि वर्तमान जो नुआ लिटरेसी रेट आसो এটা ড্রাস্টিকলি চেঞ্জ হবো। মেল মানে 90 ক্রস করিবে ফিমেল মানে আপ্রক্সিমেটলি 85 গুলা ক্রস করিবে আজ পর মাই পয়েন্ট অফ ভিউ যদি মু ফিল କରୁଛି ନୂଆରେ এটা হচ্ছে 2011 ମାନେ ଏବେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 15 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ହାଇଏଷ୍ଟ ଲିଟରେସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କିଏ ସେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲିଟରେସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କିଏ ସେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲିଟରେସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆଉ ସବୁଠୁ କମ କଣ ହଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ସବୁଠୁ କମ ଆସୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର। तो ओवरऑली तुम मान को जो सेंसस रखा गला सेंसस ऊपर तुमको एतिक पढ़िया अच्छे आ बेसी पढ़िया नहीं सेकंड रे किए रहउची थर्ड रे किए रहउची एवरा सब अननेसेसरी मन किया जिंस बट तुम चाहिए तुमरो सेल्फ प्रिपरेशन पई अधिक नॉलेज पई तुमको यूज करि परियो बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे मो सही जिंस कहली जोडा कि टू द पॉइंट एग्जाम रे आसी था। ओके जिबा एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट कहा विषय कहूची जे ओडिसा रो फॉरेस्ट विषय ओडिसा रो फॉरेस्ट विषय देखो एटा आर्यंतर गोटे बही मुझे पीडीएफ टाकू उठी 2023 रे लास्ट टाइम ओडिसा रो फॉरेस्ट रो सेंसस रिपोर्ट आसी 2023 रे। अच्छा जदि मु कहे जे ओडिसा रो केते ज्योग्राफिकल एरिया कवर अप करछि फॉरेस्ट प्रेजेंटली केते माने ज्योग्राफिकल मन रखो ए वैल्यूटा इंपोर्टेंट कारण फॉरेस्ट हो ए सब जिंस रे वैल्यू इंपोर्टेंट 33.67% 33.67% कवर अप करछि कोन ना ज्योग्राफिकल एरिया कवर अप करछि फॉरेस्ट रे। जदि हमें देखिबा इंडिया कथा हमें इंडिया सहित यदि कंपैरिजन करिबा जे फॉरेस्ट कवर ओडिसा आज पर द परसेंटेज इंडिया टोटल फॉरेस्ट रो इंडिया रो टोटल फॉरेस्ट रो ओडिसा केते अछि 7.33% कोठ होछि केवल ओडिसा रो होछि। ओके हाईएस्ट कवर अप करथुआ डिस्ट्रिक्ट किसे सोटी ओडिसा सबरो हाईएस्ट फॉरेस्ट होछि मन रखियो सोची किसे कंधमाल और लोएस्ट फॉरेस्ट होछि किसे भद्रक डिस्ट्रिक्ट होछि। ओके जदि हमें मैनग्रोव फॉरेस्ट कथा कहबा जदि हमें मैनग्रोव फॉरेस्ट कथा कहबा कारण फॉरेस्ट भीतर हमें मैनग्रोव इकोसिस्टम बा मैनग्रोव फॉरेस्ट को पढुचे टोटल मैनग्रोव फॉरेस्ट इंडिया रो 5.19% रोज कोटी ना हम ओडिसा रे हमें पाउचे। ओके जे कि केते स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करछि 259.606 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर अप करछि। हाईएस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट हम कोठी पाउछि ना केंद्रापड़ा रे पाउछि मन को पहिले काहे कि केंद्रापड़ा रे पाउछि ना भितरकनिका रहउछि भितरकनिका होछि इंडिया रा सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहूँ आफ्टर सुंदरबन पर। ओके
सेकेंड मैनग्रोव फॉरेस्ट भितरकनिका रहुछि तो सेटा केंद्रापड़ा होछि हाईएस्ट लोएस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट कोठ होछि लोएस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट हाईएस्ट जेंति केंद्रापड़ा लोएस्ट होछि पुरी तो ये जो डाटा तुम मानक देली वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा जेहेतु लाटेस्ट डाटा अच्छी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे जो ओडिसा फॉरेस्ट केते परसेंटेज अच्छी ओडिसा जो फॉरेस्ट रहुछि इंडिया सहित केते फॉरेस्ट शेयर करूछि ए सब पॉइंट इंपोर्टेंट जदि हमें कहबा को डिस्ट्रिक्ट बा केउ जिल्लार हाईएस्ट फॉरेस्ट अच्छी जो मु कहली सोजि केसे ना कंधमाल 67.35% रहुछि जदि कम कहबा भद्रक ओके इटी लिखा ना भद्रक सब कम रोचे केते ना 2.89% रोचे ओके चलो एबे आसला क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ ओडिसा ओडिसा जो फॉरेस्ट अछि आमे ताको को भारे करे क्लासिफाई करछ ओके विशेष से इंपोर्टेंट नहीं बट किछि इंपोर्टेंट रोची जाको मन रखियो नॉर्दर्न ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉर्दर्न ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पर्टिकुलर लोकेशन दे देखियो ए प्रकार फॉरेस्ट हम ओडिसा कोड पाउचे तुमरो जी पुरी रहिला तुम मानकर मयूरभंज रहा कोरापुट रहा कंधमाल रहा ओके सॉरी कलाहांडी रहा ये सब एरिया पाउचे इंपोर्टेंट स्पेसीज रहा मैंगो ये सब जिन इंपोर्टेंट स्पेसीज आपको मन रखा दरकार नहीं को डिस्ट्रिक्ट रोचे कि ओवरऑल मन रखियो अच्छा मोर कहवा कथा दिस फॉरेस्ट फाउंड लोअर हिल एंड वैली रे पाउचे जे कि केते मीटर हाइट बा हाइट माने 600 मीटर एबव को हम साधारणतः पाइतो तो मीटर एटा इंपोर्टेंट होची केते हाइट रेटा एरिया में पाउचे जोटा कि हम पे इंपोर्टेंट तो इथर आउ किछि एते इंपोर्टेंट नाही तापर आसला किसे ना ए पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आउ मानसून फॉरेस्ट एटा बहुत रे एग्जाम रे क्वेश्चन आसीचे काहे कि क्वेश्चन आसीचे गोटे क्वेश्चन आसीतला ओडिसा रे सबटो लार्जेस्ट को प्रकार फॉरेस्ट हमें पाउचे ओडिसा जो फॉरेस्ट रोची सबटो हाईएस्ट अमाउंट रो को फॉरेस्ट पाउचे ओडिसा जो फॉरेस्ट रोची सबटो हाईएस्ट टाइप रो फॉरेस्ट हमें पाउचे मन रखियो हाँ मन रखियो ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ओके मन रखियो दिस फॉरेस्ट कवर लार्ज फॉरेस्ट एरिया अबाउट 80% ऑफ द स्टेट रो 80% एरिया आम फॉरेस्ट को पाउचे ए फॉरेस्ट को हम दी भाग में मुख्यतः डिवाइड कराई तुम चाहिए को मन रखिपर जमी बांबो रहा गोटे साइड रे तुंद्रा तनूर तनूर बांबो तो एटा साल दी भाग को डिवाइड करछे बट एते इंपोर्टेंट नहीं किंतु इंपोर्टेंट एता जे ओडिसा रो सबटो हाईएस्ट हाईएस्ट को टाइप रो फॉरेस्ट हमें पाउछे से होजे केसे ना ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जे कि सबटो लार्जेस्ट एरिया कवर करछि साल गोटे पार्ट टाइम रे डिवाइड करछे आ गोटे बांबो रहला इठी हमें साल ट्री पाउछे बांबो पाउछे ओके पाइन पाउछे ए सब कुछ पाइथन पाइथन आ इथर इंपोर्टेंट किछि नहीं तो फर्स्ट गला तुमरा को प्रकार नॉर्थ ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट सेकंड आसला केसे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट तापर आसला किसे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मन देखो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कह गले वन ऑफ द माने किछि इंपोर्टेंट नाही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे को डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित रहउछि खाली आपको मन रखियर अछि जेमति कि तमे किछि संबलपुर एरिया रे किछि पाउछो तुमरो किछि ना कलहांडी एरिया रे किछि एई प्रकार पाउछे इति साल रहउछि टिक रहउछि एहा ओए वेस्ट साइड में पाउछे तापर आसिला मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट टिके इंपोर्टेंट काहे रहउछि जोटा कि मु तुमनको पढैथिली जे कि हम ओडिसा रो सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट किस ओडिसा रो सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट हम काहू कहबा भितरकनिका को ओके किस रहउछि भितरकनिका सोटा हां ओके जेहेतु भितरकनिका रहउछि मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट इटी कवर अप रहउछि ओके मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर अप करछि जोटा कि केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रहउछि ओके तो तो सेटा इंपोर्टेंट होछि आफ्टर सुंदरबन पर जेहेतु आसुछि ए पॉइंट हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे इंपोर्टेंट रही देख एतिक को छाला पर आउ आम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे किछि इंपोर्टेंट है बस हमको खाली एठी मन रखियार अछि जे परसेंटेज केमति कि केते परसेंटेज फॉरेस्ट रहउछि सबटो अधिक कोठ रहउछि इंडिया तुलना रे ओडिसा रे केते परसेंट रहउछि हाईएस्ट फॉरेस्ट कोठी लोएस्ट कोठी मैंग्रोव फॉरेस्ट रे ओडिसा रे केते रहउछि इंडिया रे हाईएस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट लोएस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट ए सब जिंस हमको पढियार अछि एबे आसा क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ ओडिसा ओडिसा रे क्लाइमेट देखो जदि मु विगत 10 वर्ष रो क्वेश्चन को एनालिसिस करे क्लाइमेट ऊपर क्वेश्चन सब आसी ओडिशा में को टाइप रो क्लाइमेट पाई ट्रॉपिकल मॉइस्ट ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ओडिशा था ए पॉइंट पूरा मन रखियो कहीं ना मु टू द पॉइंट रे जाउछि पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे अनेसे जिंस कहबार नै अनेसेसरी पॉइंट भी कहबार नै कहीं ना पे एटा इंपोर्टेंट ओडिशा हैज द ट्रॉपिकल
मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आम पाचे जोटा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि एग्जाम रे प्रायतः एटा रिपीट होता है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट बा क्लाइमेट आम पाई। अच्छा ओडिशा रे जो मॉनसून आसी थाए आम मॉनसून ज्योग्राफी पढ़िबा ओडिशा जो मॉनसून आसी थाए को टाइप रो मॉनसून आसे ओडिशा को को प्रकार मॉनसून अछि ओडिशा का से माने को साउथ वेस्ट मॉनसून साउथ वेस्ट मॉनसून बा ओडिशा रिसीव रेनफॉल ड्यू टू साउथ वेस्ट मॉनसून ड्यूरिंग समर। तो तुम जो ओडिशा जो मॉनसून पर्टिकुलर आम पाई जो मॉनसून आसे से पर्टिकुलर आम साउथ वेस्ट मॉनसून आम पाई यदि आम ओडिशा रेनफॉल कथा देखिबा ओडिशा रेनफॉल हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल आज पर्यंत आम जब डिटेक्ट करें हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल ओडिशा में केते पाइछे 155 सीएम हाईएस्ट हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल रेंज रोज कोडी ना ओडिशा आ ओडिशा जो लोकल मॉनसून रो जो कांसेप्ट अछि हमें आपको केते बार भी अछि ओडिशा जो लोकल मॉनसून रो जो कैलकुलेशन रो जो कांसेप्ट अछि आपको हमें केते बार भी 6 भाग रे जे मैं कहिने जे की ह कोन कोन मन अछि ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत ओके। तो एटा मन रखिबो काहे कि एटा थोड़ा क्वेश्चन आसीतिला जे ना केतेटा टाइप रे लोकल सीजनल डिवीजन कराइ छै ओडिसा रो मॉनसून को केते भाग रे ओके। अदरवाइज इथर किसी इंपोर्टेंट नहीं बस एति जिंस हमको मन रखियार अछि जे एटा को टाइप रो मॉनसून हमें पाउछे बा को टाइप रो क्लाइमेट ओडिसा रे हमें पाउछे एति जिंस बढ़िया हमको अछि। आउ गोटे जिंस अछि साइक्लोन ऑफ ओडिशा ओडिसा रे जो साइक्लोन होईची ताकू नेकी थोड़ा क्वेश्चन आसला जे को साइक्लोन केबे आसला जेमति मु तुमको कहि परि पिले हमरा लाटेस्ट साइक्लोन यदि हम कहि परिबा ओके फनी फनी केबे आसला पिले फनी केबे आसला 19 के आसला तितली केबे आसला तितली केबे आसला 18 हुडुहुडु केबे आसला 14 तो एमती दिटा आपको मन रखिबा सुपर साइक्लोन केबे आसला ओडिसा सुपर साइक्लोन केबे आसला ओडिसा सुपर साइक्लोन 1999 मसीहा आसला ओके थैंक यू। एबे आस सॉइल देखो साधारणतः आमर जो ओडिसा जो सॉइल अच्छी आम आपको दुईटी पार्ट डिवाइड कर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ किसे ना तुमर अच्छी रिलीफ फीचर्स माने दीटा पार्ट आम डिवाइड करछे आम एक्चुअली देखिबा जे ओडिसा जो फॉरेस्ट रोज प्रथम जो दीटा पार्ट अच्छे आपको स्किप कर दियो फास्ट आम देखिबा ओडिसा जो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर को बेस कर जो सॉइल को डिवाइड करछे हमरो ओडिसा रे को सॉइल रहउछे गोटे क्वेश्चन लास्ट टाइम ओपीएससी रे पचारथिला ओडिसा रे सबटा हाईएस्ट को सॉइल आमे पाइतो ओडिसा रे सबटा हाईएस्ट सॉइल को टाइप रो सॉइल पाइतो ओडिसा देखो आमे जदि लक्ष्य करिबा ओडिसा सब लास्ट हाईएस्ट अमाउंट रो जो सॉइल मिट थाए से होची रेड सॉइल से होची रेड सॉइल मन रखो जे कि इट कवर लार्ज एरिया ऑफ द स्टेट रो लार्ज एरिया टा कवर करची माने एटा होची कोन ना लो आलुविला वाटर हाईलैंड कैपेबिलिटी रहउची द सॉइल इज फाउंड पर्टिकुलर केउ डिस्ट्रिक्ट रे पाउछे कोरापुट नवरंगपुर ओके मालकानगिरी गंजाम ए सब एरिया रे पाउछे किंतु बहुत इंपोर्टेंट हम ओडिसा जो प्रकार फॉरेस्ट पाउछे सॉइल पाउछे हाईएस्ट अमाउंट रो को फॉरेस्ट पाइथो बा को सॉइल पाइथो से होचे रेड सॉइल टा पाइथो तो मन रखो एटी गोटे जिंस मु तुमको कहब मिडिल हाईलैंड एरिया रे पाउछे ओके मिडिल हाईलैंड एरिया रे पाइछे ओके थैंक यू। देखो एटी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होची किछि किछि कल्टीवेशन एक सॉइल टा नॉन सालाइन इतरे कोनोसी नॉन सालाइन सॉइल बेला में कहिथो तो पर्टिकुलर इतरे भलो चाष कोन हुए राइस हुए तुमरो किसा मिलेट्स हुए पोटैटो ए सब जिंस इतरे चाष होता है जो कि हाईएस्ट को टाइप रो सॉइल पाउचे रेड सॉइल में पाउचे सेकंड हाईएस्ट सॉइल में कोन पाउचे बिले ओडिसा रे सेकंड हाईएस्ट सॉइल जदि हम कहबा ओडिसा रे कोन पाउचे सोचे सेकंड हाईएस्ट रेड सॉइल सॉरी सॉइल होची रेड एंड येलो सॉइल अच्छा थर्ड आम क्या पाँच ब्लैक सॉइल थर्ड किए रोचे ब्लैक सॉइल पर्टिकुलर आम को डिस्ट्रिक्ट रे पाउछे पुरी गंजाम मालकानगिरी ए सब एरिया में साधारणतः पाउछे। अच्छा लैटेराइट सॉइल लास्ट होचे एलोवेरा देखो आलुविरा सॉइल कौन से तुम जो ज्योग्राफी पढ़ेबी से आलुविरा सॉइल कौन तुम खदर कौन भांगर कौन से परवर्ती व्यवस्था रखिए से जिन को मुझे कहूनी बट आम ओडिशार जो सॉइल अच्छे ताकू नहीं क्वेश्चन कौन आसे मुख्यतः आम ओडिशा जो सॉइल अच्छे आम आपको दुईटी पार्ट डिवाइड करछे प्रथम थिला जोटा कि तुम कहली ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन बेसिस रे दी भाग को डिवाइड करछे जोटा कि होचे ट्रांसपोर्टेड सॉइल आउट हला कि से रेसिडुअल सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर्स रहउची ओके
ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କେତେ 8 ଭାଗ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ। 8 ଭାଗ ଭିତରେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ତିନିଟା। ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ କୋଉ ଟାଇପର ସଏଲ ଆମେ ପାଉଛେ, ସେ ହଉଛି ରେଡ୍ ସଏଲ ପାଉଛେ, ଆଉ ରେଡ୍ ୟେଲୋ ସଏଲ ଆମେ ପାଉଛେ, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ ପାଉଛେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଟପିକ। ସେକେଣ୍ଡ ଟପିକ ହଉଛି, ସମସ୍ତ ପିଡିଏଫ ଶୋ ହଉଛି? ଦେଖ ଏବେ ଆସିଲା, ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଣ କଣ ପଢିଲେ ପିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଫିଜିକାଲ ଡିଭିଜନ ପଢିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଫିଜିକାଲ ପରେ ଲେକ୍ ପଢିଲେ, ଲେକ୍ ପରେ ୱାଟର ୱାଟର ୱାଟରଫଲ ପଢିଲେ, ତୁମର ସଏଲ ପଢିଲେ, ଫରେଷ୍ଟ ପଢିଲେ, ଆଉ କଣ ଆସିଲା ନା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ପଢିଲେ। ଦେଖ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢଉଛି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ବହିରୁ ନୁହେଁ, ନିଜେ ମୁଁ କିଛି ନୋଟ୍ ବନେଇଛି, କିଛି ବହିରୁ କଲେକ୍ସନ କରୁଛି, ମିକ୍ସ ଅଛି। ଏ ପିଡିଏଫ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି, ଓରି ଡବାର ନାହିଁ। ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ପଢିଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା କି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ତା ସହିତ ରାମସରା ସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ତ ଏବେ ଆସିଲା ରିଭର। ଦେଖ କିଛି ଟପିକ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଇକୋନୋମି ସହିତ ଆଡ୍ କରିଛି, ଯେମିତି ଏଗ୍ରିକଲଚର, ମିନେରାଲ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଇକୋନୋମି ସହିତ ଆଡ୍ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେନ୍ସସ୍। ତ ଦୁଏ କୋଉ ସାର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରହିଗଲା, ମିନେରାଲ ରହିଲା, ଏ ଦିଟା ଟପିକଟାକୁ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଛି ଇକୋନୋମି ସହିତ, ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯୋଉ ପଢେଇଲି, ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହିବି 90% କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଇ ଭିତରେ ପାଇଛୁ, 90% କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓକେ, ବଟ୍ ଆକୁ ତୁମ ମନ ରଖିବାର ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ରିଭର କଥା। ରିଭରକୁ ଭେରି ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ନେବି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି, କାରଣ ମାନେ ବୋରିଂ ହେଇଯିବନି ନା କି? ବୋରିଂ ହେଇଛ? ଏବେ ହେଇଛି 5ଟା 18, ମତେ 3 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ଦିଅ, କି 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା, ତାପରେ ରିଭର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓନ୍ଲି 5 ମିନିଟ୍, 5 ମାନେ 23ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। କେହି ଲେଫ୍ଟ ହବନି, ସମସ୍ତେ ଲାଇନରେ ରହିବ।
ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯେ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି, ଯେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଆକୁ କହିଥାଉ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି, ରିଭର ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତୁମର ଦୁଇରୁ ତିନିଟା ଭେରାଇଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୋଉ ରିଭର କୋଉଠୁ ଅରିଜିନ ରହୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି କେଉଁ ରିଭରର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି କଣ ରହୁଛି। ଆଉ ହଉଛି ଯଦି ରିଭରକୁ ନେଇକି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର, ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ରିଭର, ସର୍ଟେଷ୍ଟ ରିଭର, ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ରହୁଛି ତ ତାକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁ, ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁରୁ କୋଉ ରିଭର ବାହାରୁଛି? ଗୋଟେ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଆଉ ହେଲା କିଏ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଅରିଜିନ ରହୁଛି ନା ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁରୁ ଅରିଜିନେଟ ହଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଅମରକଣ୍ଟକ ପ୍ଲେଟୁ। ଅମରକଣ୍ଟକ ପ୍ଲେଟୁରୁ କୋଉଟା ବାହାରୁଛି ନା ମହାନଦୀ ରିଭର। କିଏ ବାହାରୁଛି? ମହାନଦୀ ରିଭର। ସେଇଭଳି ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟାରୁ କଣ ବାହାରୁଛି? କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ପଢେଇଥିଲି ଡେଲ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ପଢେଇଥିଲି, ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା କିଏ ଥିଲା ବା ସବୁଠୁ ବଡ ଡେଲ୍ଟା ଆମର କିଏ ଥିଲା? ଗୋଟେ ବଡ ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟା ଥିଲା। ସେ କହୁଛି ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟାରୁ ସବୁ କିଏ କିଏ ବାହାରୁଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ପାଇଁ ହଉଛି କିଏ ସେ ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁ, ଅମରକଣ୍ଟକ ପ୍ଲେଟୁ। କାହିଁକି ଦେଖ, ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ରିଭର ଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ସାରା ରିଭର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଦେଲେ ପିଲା ଜାଣିପାରିବେନି ଜଏନ୍ କଲେ ବୋଲି। ଓକେ, ଯେମିତି ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟାରୁ କଣ କଣ ବାହାରିଛି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ କେଉଁଝର ପ୍ଲେଟୁ, କେଉଁଝର ପ୍ଲେଟୁରୁ କିଏ ବାହାରିଛି ନା ବୈତରଣୀ ରିଭର। କିଏ ବାହାରିଛି? ବୈତରଣୀ ରିଭର। ସେମିତି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରୁ, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରୁ କିଏ ବାହାରୁଛି ନା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରୁ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଆସିଲା, ସାଳନ୍ଦୀ ରିଭର ଆସିଲା, ଓକେ, ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ ରହିଲା। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଏ ହଉଛି ହଉଛି ହଁ, ତ ଏଇସବୁ ରିଭର ଅଛି। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଲୋପ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ରହୁଛି। ଏଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତମକୁ ବତେଇବି ଯେ କୋଉ କୋଉ ରିଭର ଆସୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାହାକୁ ପଢିବା ନା ତୁମର ହଉଛି ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କାହାକୁ ପଢିବା? ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁ। ତ ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁରୁ କୋଉ ରିଭର ଆସୁଛି? ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁରୁ କୋଉଟା ଆସୁଛି? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ କିଏ ସେ ନା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଯେ କି ଓଡ଼ିଶାର କେତେ କିଲୋମିଟର କଭର ଅପ୍ କରୁଛି? 70 କିଲୋମିଟର କଭର ଅପ୍ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ତାର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 433 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁନି। ସେମିତି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଥା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯେ କି ତୁମମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି କେତେ ନା 799। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଟା କଭର ଅପ୍ କରୁଛି କେତେ ନା 480 କିଲୋମିଟର ଏଟା କଭର ଅପ୍ କରୁଛି। ତ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, କେତେ କିଲୋମିଟର କଭର ଅପ୍ କରୁଛି। ଯେମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ତୁମର 70 କିଲୋମିଟର ଓଡ଼ିଶା କଭର ଅପ୍ କରୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁମର ମାନଙ୍କର କେତେ କଭର କରୁଛି? 480 କିଲୋମିଟର କଭର ଅପ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କି କହିବା। କାହାକୁ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିବା ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର। ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାହାକୁ କହିବା? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିବା। ଓକେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଉଛି କିଏ ସେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ମହାନଦୀ। ତାହେଲେ ମହାନଦୀ କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି ନା ଅମରକଣ୍ଟକ ପ୍ଲେଟୁ। ତ ଅମରକଣ୍ଟକ ପ୍ଲେଟୁରୁ କେବଳ ମହାନଦୀ ବାହାରୁଛି। ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁରୁ ଦିଟା ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଏସ୍ ଆଉ ବି। ଓକେ, ଏସ୍ ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବି ରେ ହେଲା କିଏ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଓକେ, ଚାଲ, ମହାନଦୀଟା କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି ନା ଅମରକଣ୍ଟକ ପ୍ଲେଟୁରୁ ବାହାରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ ଲେନ୍ଥ କହିବା 858 କିଲୋମିଟର ହଉଛି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଛି ନା 494 କିଲୋମିଟର। 494 କିଲୋମିଟର କଭର କରୁଛି। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा एंड सिक्स्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो ओडिशा ये हूँ गोटे बड़ रिवर। और इंडिया कथा यदि कहे इंडिया हूँ सिक्स्थ लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। हीराकुद इज द जो आर हूँ सब लंगेस्ट डैम हूँ हीराकुद। ओके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हूँ जीरा आउ झानुआ जो रिवर रोचे। तो जो एमान होचंदी किसे तार राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। मन रखिले ए रिवर ना को मन रखिबो धरला जीरा रहला झाउन रहला जो रिवर रहला। तो एमाने होचंदी कोन तो राइट बैंक एटा को मन रखियो अछि। बेले बेले क्वेश्चन आसे जे ए सब रिवर काहार सब ट्रिब्यूटरी ए टाइप रो क्वेश्चन आसे। ओके तो आउ कोन आसिला आउ इथरे नाही। हाँ तो मो मो कहया कथा हाँ जे ओडी महानदी रिवर कटक को एंट्री करछि बा कटक रो डिस्ट्रिक्ट को एंट्री करछि पर्टिकुलर क्यों बैरेज दे एंट्री करछि पर्टिकुलर क्यों बैरेज दे वेट करो को बैरेज दे एंट्री करछि नराज बैरेज दे। तो एट लिखा है तो इंपोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तुमरो जो तो रिवर आसुछि रिवर रो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कोन होछि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कोन होछि इथिरे जेतिक अछि केवल महानदीर टिके पढ़ी दो कहीं ना जदि क्वेश्चन आसे महानदी को लेकर क्वेश्चन आसे। ओके जेमति कि तुमरो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हला कोन अच्छा सोन रिवर ओटा सोन रिवर आर अछि कार कहलो गंगा रे पड़िबो इठी सोन SON एटा तार लेफ्ट ना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी এটা লেফট ব্যাক ট্রিব্यूटरी। ओके तो एटा टियो आकु रीडिंग मार दो इथरा को मन रखिया एते माने डिफिकल्ट होबनी टिके ओवरऑल आकु रीडिंग मारियो। ओके अच्छा सबुटर इंपोर्टेंट पॉइंट होची ऑल दिस रिवर इंक्लूडिंग महानदी फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। जेतबेले समस्त रिवर महानदी को मिसई तार समस्त ट्रिब्यूटरी समस्त जानकरी कोठी पड़छंती ना बे ऑफ बंगाल रे पड़छंती। किंतु दुईटा रिवर अछि किंतु दुईटा रिवर अछि जे कि चिलिका लेक रे पड़छि से दुईटा रिवर ना कोन मन रखियो दया आउडा कि से भार्गवी दया एंड भार्गवी। ओके ए दुईटा रिवर कोठी पड़छंती ना बे ऑफ बंगाल रे पड़छंती। एटा बहुत थर क्वेश्चन आसी जे केउ रिवर तुमर चिलिका लेक रे पड़छि आ समस्त जाई कोठी पड़छंती बे ऑफ बंगाल रे पड़छंती। अच्छा रिवर ऑन केउंझर प्लेटू किए बाहरछि ना तुमर बैतरणी रिवर बाहरछि बैतरणी। ओके तुमर आसिला आकु मते कुआ जे तुमर गोनासिका हिल ରୁ ବାହାରିଛି କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ହିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯେ ତୁମର ବୈତରଣୀ ରିଭରଟା କେଉଁ ହିଲ୍ ରୁ ବାହାରିଛି ବୈତରଣୀ ରିଭରଟା। ତ नो डाउट ଏଟା କେଉଁଝର ପ୍ଲେଟୁରୁ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ହିଲ୍ ର ନାଁ କ'ଣ ହିଲ୍ ର ନାଁ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ହିଲ୍ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋନାସାକି ହିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ ଓକେ ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶାର ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି। इंपोर्टाट ट्रिब्यूटरी सालंदी एटा बहुत थर क्वेश्चन आसी सालंदी रिवरटा कहार गोटे ट्रिब्यूटरी मन रखियो एटा ब्राह्मणी रिवर रो गोटे ट्रिब्यूटरी। ओके अच्छा तापर आसला केसे ना रिवर ऑफ ईस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट ईस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट ईस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट रे जो रिवर अछंती प्रथम आसला केसे बुढ़ा बळंग रिवर तापर आसला ऋषिकुला रिवर। इठी केवल रिवर रो नाम को मन रखियो इठी केवल तुमे रिवर रो नाम को मन रखियो जेमती बुढ़ा बळंग रिवर रहला जे कि तुमरो ऋषिकुला रिवर रहला। एबे रिसेंटली मु तुमन कहितली जे ऋषिकुला रिवर ऊपर ऋषिकुला रिवर होची किसे एनो आइडिया जेमती कहितली लार्जेस्ट रिवर होची किसे महानदी ओडिसा होची सेमती ऋषिकुला को गोटे पॉइंट कहितली कोन हो स्मॉलेस्ट रिवर। थैंक यू स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट रिवर इन ओडिसा होची किसे ऋषिकुला रिवर होची ताला एटा कोठु ओरिजिनेट होची रिवर ऑफ कोड कना रिवर्स ऑफ ईस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट रो ओरिजिन होची। अदरवाइज इथरा आ किछि इंपोर्टेंट भी रहुनी आकु तुम मन रखिया दरकार नहीं जदि केवल मन रखिया अछि खाली तुमको ट्रिब्यूटरी आ डिस्ट्रीब्यूटर किछि मन रखिया अछि किंतु मु तुमको एइठे सजेशन देबी तुमको मु जो जो पॉइंट कुछ सेति मन रखो आकु नेकी किछि एमसीक्यू मु तुमको बैच दे देबी जेटा पूर्व वर्ष एग्जाम रे आसीचे सितिर जो ट्रिब्यूटरी सब देइछि सेटा को पढतो सेटा आसीबार चांस रहउछि को एते सारा हला बेलको बहुत ट्रिब्यूटरी ओडिसा साइड पर इंडिया इंडिया रिवर अछि गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस एता तो मुंड खराब हिचो
ତାକୁ ଏତେ ସାରା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବା କୋଉ କୋଉ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଯୋଉଟା ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ସବୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ? ତାପରେ ଆସିଲା ସାଳନ୍ଦୀ ରିଭର। ସାଳନ୍ଦୀ ରିଭର ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ତ ଅଲରେଡି ଆମେ କହିସାରିଲେ। ରିଭର ଆଉ ରିଭର ଅଫ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ। ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟରେ ଯୋଉ ରିଭର ଅଛି ବାହୁଡା ଅଛି, ବାହୁଡା ରିଭର, ଯେ କି ସବୁଠାରୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ରିଭର, ଯେ କି କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହୁଛି? ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହୁଛି। ଅଦରୱାଇଜ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। କୋଲାବ ରିଭର, ଓକେ। କୋଲାବ ରିଭରଟା କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହୁଛି ପିଲେ? କୋଲାବ ରିଭରଟା କୋରାପୁଟରେ ରହୁଛି। ଆଉ ବାକି ତମେ ଆକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ରେ ଲେକ୍ ଅଫ ଓଡିଶା ରହୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଓଡିଶା ଲେକ୍ ର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ଦେଇଛି। ତମେ ୟାକୁ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ଟା ଦେଇଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଫଲୋଅପ୍ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓଭରଅଲ ରିଭରକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିଦଉଛି, ଟିକେ ସ୍ପିଡରେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରିଭର କୋଉ ପ୍ଲେଟରୁ ବାହାରିଛି? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାଟା କୋଉ ପ୍ଲେଟରୁ ବାହାରିଛି? ଛୋଟା ଉପର ପ୍ଲେଟରୁ ଆସିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଯଦି ମୁଁ କହେ ମହାନଦୀ କୋଉ ପ୍ଲେଟରୁ ବାହାରିଛି? ମହାନଦୀ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ସେଇଭଳି ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭରଟା କୋଉଠି ଅଛି? ସରି, ବୈତରଣୀ ରିଭରଟା କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି? କେଉଁଝର ପ୍ଲେଟରୁ ବାହାରିଛି। କୋଉ ହିଲରୁ ବାହାରିଛି? ପର୍ଟିକୁଲାର ହିଲର ନା? ପର୍ଟିକୁଲାର ହିଲ୍ ଗୋନାସିକି, ଆକୁ ଆମେ ଆଉ କଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶା জিওগ্রাফি টু দ পয়েন্ট রে। এই যে ক্লাস মু তোমাকে নেলি যে আদিত্য একাডেমি আপ্লিকেশন জয়েন করছো ওএস কিংবা সিজিএল ব্যাচ কোনोसी ব্যাচ জয়েন করছো এই ক্লাস ব্যাচ রে মু তোমাকে অপলোড କରିଦେବି ଯୋଉଟା କି ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରି ଅଛ ସେଇଠି ତମେ ପାଇଯିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି ପିଲେ, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ କତିରେ ପେସେନ୍ସ ଅଛି, ତୁମେ ଡେଫିନେଟଲି କୌଣସି ଏକ୍ସାମକୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଭେରି ସର୍ଟଲି ଦେଲି, ତ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭେରି ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ କୌଣସି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଇଁ। ଓକେ, ଓକେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅପଲୋଡ କରିବି, ତା ସହିତ ପିଡିଏଫ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଇଦେବି। ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ ପୁରା କନସେପ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଯେହେତୁ ମୋର ଥିଲା ଟାର୍ଗେଟ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ରହୁଛି, ଫୋର୍ଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କନସେପ୍ଟକୁ ଜିଓଗ୍ରାଫିର କନସେପ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସାରିବା ପାଇଁ। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିସ କହିବି, ଯୋଉଟା କି ଏବେ 7:30 ବା 8 o'clock ରେ ସେ କ୍ଲାସ ମୁଁ ନେଇପାରେ, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ହଉଛି କଣ ନା 8 o'clock ଯୋଉ କ୍ଲାସଟା ହବ, ଯୋଉଟା କି ଓଏସ୍ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ ହବ, ସରପ୍ରାଇଜ କ୍ଲାସ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି, କିଛି ଡିସ୍କସନ ବି କରେଇବି ସେ ବି ଆସିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।